Samoa o le atunu ua mai o na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Wana o le whetu moana a onga amata po le Moana Stars ECE le a onga Samoa i Manrewa. Toa tusi, lua tasi tolu, Weymouth Road, i tua ane o le ekalesia e whakaasai Weymouth. Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wale whaatau aina o le ngangana Samoa, anga nuu, whaasino manga, ai maise leo le whaakerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga malunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetu moana le tia le tai au. Whapea le tia o le awauli. Nappies ma wipes e ma wafua. Whafsotai mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Taraflava o David Tua le nei. Olo e whaafonga mai pia i le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo. Samoa i amanuia le nei aso. Na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso.
mātou te vivi ia te oe, mātou te vivi lava, a wā walata lata mai lo swafa, ua tauta ua o wavenga, a waele o se sae po se sifo, po le vao iei maunga, a o le atua na te whaamasiroina, o ia na te whaamaulaloina le tasi, o ia foi na te whaaina i lunga le tasi. Wa mātua la usu ma le loto fia i le nei tahe aolo mātua tua mua o na mātua vivi ma whawhetai i ante oe wa mātua pese ma alangaina o vi inga le nei tahe aolo mātua tua ma mātua wifo fo i uluma mātua fale ma loto fia i olo toa ma mātua whaile vi inga i ante oe ma mātua whape atu e pa ia lava oe le atua ma malu, oe le atua ma mana, ma tautia ma le siri ese, e le ai lava ma se e tusa ma oe. O le atua oe ifo uma iai o mea na e whaia, o le atua oe ma li ai mana o e me le lei uma lama. E tu maulo walofa e le di liulo wha maoni, ma lo wanga le lei e o le ngataanga o mea uma lava. O le tupu oe o tupu, e soifua oe mai lava le vavau, e o le whavavau. O le atua lava oe la eile vi inga o malu o le atua oe, e puru le mātanga o fie. Ta mau o mātua whaafatai, lau mea lofo le o le fau o mātua maua, nei fo i tahe o fau, whaafatai lau o lofo o le fau e whaapopo nia su fau, i le whaitawina o aso le soifua le tunu ma le mātua wala o mātua au li ai, i re nia sunga fua waiva ia yaso, o le masina lo naono le mātu whalaunga ni fwoi te usanga tuana ile wha ungora nawa yaso te le fo lava singa sa whengai ma le atino ia le ngata leo teimi na uru whale ai a inga e kalesia whaile te ulanga vi inga ia te oe e tele ai pea o lava vi ia o le mātou malanga o le neia sa whaulo mātu atua wa mātu atu inati o ao whamole mole tau te mai le whalaunga a whainei manuia au le tia whaiva le whengai ma le atinu le matanga te newa yaso o mātu iai. A onga nei mātu whanaulo mātu atua, mātu te wala au le paolo o au se e ofo tai ma maru tiana ia mātu whanau. I lo walofa sa edil poto e ala i awa. Onga whamuria ta maa whamuna mole, whaiva o lo whengai ma lim tamata e whaia onga lo ngafa ma le awa oina o na ia mātu whanau. Le mwhaurangalo sa mona tanu e pere le loto le mātu talo, manuia le tanu, manuia te tai o na tino, na i o mātu a inga, na i o mātu te ngata umai le ngata i Samoa. Ia o le alala fwoi ma le pāpā awa iso se vāenga o le neila na langi. Whamaria fwoi le nea tino New Sila, lo mātu ndofo māma wai, o le nāfo te talo moa tino umba o le nei i ke lope. Mantua le mātu talo nei tangi au, so stasio, tangi atu e fia maura wha mano longa, o no ngase mai o le tino lo wha ta otori ai tono a inga, pena fo tono so se maotenga ngase New Sila nei ma so se tafora nei ke lope. Mātu talo lo mana wha malo lopa i atu pa iane pa ifo se wha fo sia le manosi fo i pele vi inga i ate. Oi, ta mā, talo pele, tu malu muri panga ma le tapo inga, na ia mātu mātua tu asin sino le tunu i malu mātu malao ne yaso, tai tolu aine la tau le māwhana whana lo walofa le nei vai teima le mālulu, wha fo i sia pele latu se fua laure le tino, siri lava i le anganga. O me umala whara mātu whaia, le nei asa fau e mailo mātu atua, mātu whaia lava i nei a fo ili vi inga i ate. Oi, whamaria mai ta maa whamuna mone, i le tautua Radio Samoa ni aso a toa o mātu wale mātu wala au nei mea malawa i ala. Swa whamana malo i Yesu Kiriso, lo mātu ori mara mātu whaola. Amene.
Ole tua whaitaulanga, ole vi inga langina la whepesere karisia Katoriko Malione America Samoa. Ole tautua mo Arabia Samoa for lima iwa tolu a mo tatonu ole July ono. In this update, praise for the government's parent visa boost. From September, it will grant parents of citizens multi-entry access for 5 years with the opportunity for renewal once, meaning they could hold the visa for 10 years. New Zealand immigration law principal lawyer Aaron Martin says some may see it as discriminatory against poorer migrants. He says it's better than other options like the lottery process for residency for parents. Leaves people wondering, well, what do I do with mum and dad in the meantime, while they're waiting for their lottery ticket? A multi-country effort's underway to find a missing Wellington nurse. Vanran Nguyen last contacted friends nearly 2 weeks ago from Italy and hasn't responded since. The 60-year-old was due to fly from Milan to Cambodia via Doha and Bangkok on May 30th, but it's unclear whether he boarded any flights. Prime Minister Christopher Luxon says Nguyen is travelling on an Australian passport, so we will look to work with those authorities. It's actually now a responsibility to work through the nation-state passports through Australia. MFAT system will work with the Australian system to see whether there's any support that they need. Police here may look to engage with Interpol in coming days. As consultation closes on changes to driver licences today, the AA is calling for additional safeguards for young drivers. The government is increasing penalties for restricted drivers and extending the zero alcohol limit to learner and restricted drivers of all ages. AA Road Safety spokesperson Dylan Thompson says measures making licence requirements tighter would be better. We think that we need to go from a 6-month to a 12-month learner licence period in New Zealand so that people spend more time practising. Hopes for improvement in the coffee market are dim, with economic pressures building. Stats NZ data shows instant coffee prices were up 21% over the year to April. Raglan Roast is one roaster raising prices. That's news. In sport, the Yannick Sinner Carlos Alcaraz French Open men's tennis final has headed into a fifth set. Sinner won the first two, 6-4, 7-6. Alcaraz resurrected his chances in the third, 6-4, and survived 3 match points in the ninth game of the fourth. Alcaraz won a fourth-set tiebreak, 7-3. The Panthers have ground out an 18-14 win against the Tigers to record a fifth NRL League victory and move to 13th after 14 rounds. The Raiders have breezed past the Rabbitohs 36-12 in Canberra to move to the top of the table temporarily. Today, Pogacar has beaten Jonas Vingegaard in a duel of Tour de France cycling champions on the opening stage of the Criterium du Dauphiné. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Mo nei tai a fono whaatalofa mau whaawhela i whaatulima le watele ma le whaaloalo Samoa le tunu pele i le pa ia ma le mamalo lau whaafonga anga ma lo le soifua maruia whaamalo fo le tunu uru folau. Whaatalofa sa whamara malo lo tātou li whaolo Yesu Kiriso leo wa tātou maua ni yaso o le haso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai. Parwatia ngare lei sili ese o tātou tupu sili le langi e le mawai o na lofa e malu tia lo tau se fomara mātou malosi o le fo o tātou sili whai e manua le o mala e le nei tahi alfa moe na auri tia me umar whai ungara nawa yaso o mawai tātou whaftai le tua o tātou o lila nei aso mafua waiva e yaso yuni o tātou whalau ngare lua whenua se fulma lima o se maila whafonga le porkalame manua le tahi au o rebe le samas whalima e watoru a mo ngana mana tā sa mai lua social media sini o tātou Facebook mari YouTube o Roda Samoa se rata si batea mara fionga pesta au jelo sio mato o la nei tawhai meni tautua ina se pai le tula iwa i le tai o nei malo si fua malo le usul nei tai fo ngana mana Pasalo fo e la sunga le o tsavai le nei so fo vi ia lava le anga le 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 tua mol mai fo lo so fo ia le fo o sa val mai o ka vi ia le ali e wi na malulu ale faftai le tua ia o mafai tau le nei aso sa o di ko ma ingi me fo ngai ka ya am tanga nei vai aso Samoa o se mai la fonga ole lu tau pa aso
lui tau mo le aso. Aluifo i lalo, ona e maua ina lea o Yesu. We find Jesus when we go down in humility. Luka ilona mata upo e sifulu maleiva, o te whaitawina le foi upo e 5. Ua o atu Yesu i lea mea, ona te paa e lea o ia. Ua sila fia o ia, ona fetalai atu lea ia te ia. Sa kaioe, ia e vave ifo ia i lalo. Awa e tatau ona o nofo i lou fale, i le aso nei. O se tala lau i loa, i le tusi pa ia. Le tangata e ingoa ia sa kaio, o se tangata ao la fonga, e puu, saa, to e mau oa. Na e lava i lunga o le la au o le suka moru, ona o le fia mata ia Yesu. Lea e fatu ina ai le pese a le a onga asosa, sa kaio le tangata puu, saa, le tangata puu, saa. Fetala Yesu, sa kaio. Vave ifo ia i lalo. Awa e tatau ona o i lou fale i le aso nei. Ua mafuta mai Yesu ma sa kaio i le fale o sa kaio. A ole winga o le ingoa sa kaio. O le faa mamaina faa le atua. Purity. Mama. Fai mai sa kaio ia Yesu. Ina ua ia manatua ina le winga o lona ingoa. O le faa mamaina faa le atua. O le a o vae lua ina atu. A umea ye matitiva. A fai fo ye se tasi. Ua o ave na mea i se awala lelele. O te toe tau i atu i a te ia e taifa. Fetala Yesu. Ina ua whaamama ina sa kaio e tusa male winga o lona ingoa. Ua o mai le wha o la tanga i le a inga i le aso nei. Ua whaola ina sa kaio. Whaola ina lona ainga. Ua manuia. Ana le aluifo sa kaio i lalo. Na te le maua Yesu. Ana le aluifo i lalo. Na te le manatua ina le winga o lona ingoa. O le wha mama ina wha le atua. Ana le aluifo i lalo. Na te le maua manuia, ma manuia atuai, ma lona ainga. Tasi le nei o whaafita auli onga i o tatou waso. Ua tō a tele tangata, ua fia fea i la au o le whaamau alunga. O nisi ua fia fea i la au o le whaasausili. O nisi ua fea i la au o le fia pule. O le la au o le manao tele. Ma le la au o le so ona fai o le olanga. Fai mai le muanga ngana whaasamo. O lalo e maua ai malo. O si loto maua lalo. Maua le file mo. O si loto mama. Maua le fealo fani. O si loto whaamangalo. Maua le fia. To reach the top, you have to start from the bottom. Humility is finding Jesus, and that is where we belong. Aya, ile nei yaso, se e toi sila anea. O ua e maua le whaamamaina
e pei o le ingoa o sakaio. Ai ape a se i e alu wifo ia i lalo. So ia e te fia nofo i lunga o le la au o le whaamau a lunga. Ai alu wifo i lalo. O lalo e maua ai malo. A o lalo foi. E te maua ai Yesu i le loto ua tumu i le whaamau a lalo. Tātou te tāro. Lea tuai. Lilingi maia au whaamanuianga i tautua ma au nanga a lau leitio ma lau televise whaasala lau i lene yaso. Lilingi mai au whaamanuianga i alii ma tamaitai o le au whai ngā ruenga. Whaamanuia le whaafofonga ma le mai moa sila a loua tunuu. Whaamanuia fe au ma ngā ruenga wa lausu ai o tangata i lene yaso. Lui tauina pea Samoa i lo fina ngalo pa ia. Lea tuae, a o mai pea Samoa, ina ia i roa ona o ifo i lalo. La tau te maua ai, Yesu, lo walo, o le ke riso soifua, i to tonu o mātou loto. Lo lava suafa Yesu ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Vivi
praise malpese vivi me umale tuena wose fulu male ono le bote ale tulai ono le porkala me malo le tai radio samos fali mai vetoro amona minuto ona fanga solo fo le tara musika so I faith loi fa fi on le tai au ma fa si vo o maru le tai au iam fa malu au le atunu le lu tu manga wenga ne fo tai fo mala mtaka ba so ta tu yai to kwata fitu le tai le bana to mai le tara porkala me a reto le ola pasta la fa le copa fa na malu tai au fa le nganga mota to amataka ne ba so ta tu yai today in history tara ba vai parliament tupula so ibo uni ele telo to sanga ba vai le taina ele fitu ele ta le fa ponga tel folding at protania pa ta fitu tara ba kala matana na o ne fo ta fo ai ole ta to li potia matana ba lunga ole awala Fatalo fatu tatu ave ta vale le nei fo ia songa fua malo lava le fa malo sile nei tai au tatu lo ali poti lunga la wal tele lo mai ta watu pa lava fo ile vaenga ua feo lolo ai le ipisi le taimile nei o le vaenga le nai a Silver Dale on State Highway 1 ia ona fa pena fo ile vaenga le nai na Saninoka anga ia tu fo I Rosedale area na pau fo ina nei vaenga le na ua feo lolo mai ile taimile nei I lunga tatu State Highway 1 le na a nisi fo yolo maita watu le watu ya olo yaise fa la vela vita ta vale on Takanini State Highway 1 ile taimile nei tu sai fo ole fa ai lo mai ele waka kotahi mo tata le nei taimile tai au ya ole na la maita watu fa sipisi mai nai paude hure ile taimile nei aveta vale ya maltato fa la vela vele nai se vangle nai ina I Takanini au le yo ane le vainga fo le nai le Southern Path ya o se va aingale na la tamai mo tata after vale nei taimi o le tai au ia tau tuana le saunga le mu nei fo tai au ia o lo pa u fo ina iwanga ia mama lulu le tai au ia saunga le mu lo fainga malanga after vale ia malu le tai au radio Samoa ino o se fulu fitu menu se ai le tu lai ono Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Mai ngā mata I le tala o le tau nei fo I tai au fau le no whanga whasa lauga radio Samoa tama ki makaurau au ki lani se furola I le maru lu le nei vaenga o le tai au. Winga o le tau o le sola whasolo ina awa pa utimu inisi o taimi. O le whamana mai tau e o atu I le whiawhiana nei warangi le mai le tau o se vili o le awhasolo nangi malosi mai le tulangi si sifo se lau kilomita le tula I niso vaengo au kilani le awauri ma le whiawhiana nei se fumal fitu o marunga na maru lue o e au kilani le nei aso balu nona ma walalo tai au pe au lia whasolo na awa fo ilangi le lei pa utimu niso vaengo au kilani tutusa le maru lue nei matai aso fitu lona ma walunga o le vaenga yon tuatu la so lulu o le whasolo na awa olang le le tau whialolo mai ia le so lulu spuluiva maulunga malu o le ea mai ngon tuatu la stoffi a waolang le lei pa una I wanga di se vaenga o kilangi la stoffi ma la sporeile fa sono pa utimu la stonai lang le lei ia le asosa ata mai utu ele tua la va tau la tu silfia ai tu lango le tau o nei matai au ma solo mana yatu pa war no le audio kai au a fanga solo po kala nei tai au la fan taro va vai ele tu lango ele tau tiro si vaenga o sila fa pena fo le tau sa mo ma se vaenga o le kelopen tala o le tau radio sa mo natu Whanonga Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu Lua se fulu o tele tulai ono pesola e Willie Tavita Siva Samoa te tala ina whaafi whianga radio Samoa nei fo I tai au fau le tanua ngai tuta mga luenga o le tai au ia lelei vai leo se long weekend sia kaka wami Maria whaimal nei aso pesile mo Siva Samoa Te awhai e te loa Te whai ngō whia fo I ana tāna
Mea e malama lama le ngana Si wa fa atata i winga o upu Fa ali fo i o lauanga nu E matango fie i le mai moa Tanga o le siwa fa a Samoa Le tau sala Samoa Ua sau sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma a tau pati le au mai uli Ta fiti le songa i miti Tiu susu fao i lo manapa A si vai lo patua le tau sala Mai ese lava Si a popule tasi le tau bala Awane i ngalo o lau tuinga Ma le upui lo tino ya i ila Tosi uli o ala fau Le tau vai no le lei i a mau Le ni fo oti ma le kiki fulu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Ma a tau pati le au ai uli Ta fiti le soma i miti Fao i lo manapa A si vai lo patua le tau sala Hop, 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 mani Sima mai Hello Isa Hop, hop O te ungai ese lava Si a popule ta si pe tau bala Awane i ngalo lau tuinga Ma le ui lo tino ya i ila Tosi uli o ala fau Le tau vai no le lei i a mau E di fo o ti ma le kiki fulu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Ma a tau pati le au ai uli Ta fiti le soma i miti Tiu susu fao i lo manapa A si vai lo patua le tau sala Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Maka tau pati le au ai uli Ta fiti le songa i miti Tiu susu fao i lo manapa A si vai lo patua le tau sala Hei le ala luas fuli malo challenge lai ono malo fa challenge tu la mai mo malo fa fonga mai e le tar baklame malo le tai au radio samo matanga ni vaso ta tu ya la matanga le wa tu fo ta tu New Zealand mai tu langi ngal wenga ya lai o si vai ngai America i sauni ngalo tu ni fo i aso sapatia ya wala sane ala top ya madu ya sauni nga ngai fo e ta tu yo ya America tuila ya ma isi vai ngal Pacifica ya ma ko do ko fo ngat wenga ya matanga ni vaso pa ngal tar baklame ngal Facebook mari YouTube ro sa mo fa tu nei tai fo so nga ya ti Malaysia la fa fo mai o ya fia malu o sole wala vai nga piko sili lenga ma ele malu ole ya sa mo nga ya ti mari lo fa tu nei tai
Neki Karene, uso, whaaftaile whaatara whamale nei taha alo whaatu nei taha whau Gina Puni, alo lava se fua, Paloma se mau, alo lava se fua, Portland, Oregon, America, ia malo, pe ngawa ti auflamako kama Ryan Fox. Ta masanga na ko po Pennsylvania, anga felka masanga yo American nei taha au. Leo nga upu tomori, good morning. Okay, alfai o Brisbane, Australia, kalo fai, malo la po. Pira in Liko, pera foi o Carlo Faisio. Solea tusa. Arola va se vosa fa fong mai Samoa, de lei ai alu malai ngi aso, ia makwa killing your birdie mo. Manong efu, mama maru backlash good morning. Ma to telo tara pa anga nei tai half of 10 fantasy mai. Tono New Zealand. Ana filenda fa lo mai Minister Eric Stanford. Ia le familia ngol ambau e matu e lanto sitseni nei New Zealand. O le whamonianga, ia lato visa malanga mai tona New Zealand, a iei fo mai a inga wa umar whaatatia. O te loa ele leimonisi, a ele leimonisi a Ia wa 5 tausanga ua mawhai lewa foi, o le multiple visa e mawhai e una whai malanga mai nei mātua, ia o i la tōna whamau. A tūlanga iei, e te tau la o na iei le vaenga fwile a whaapela o le tangata o lena te sponsaina pe au mai ana i ona mātua. E ta tau ona mautinoa, o la iei le se fulu ono awhia tā la lea, e mawhai la ona malanga mai foi ma mātua, pe mawhai foi ona siaki e kakawa o ngai le median wage, ia le tangata lea o lo nei New Zealand o lona winga, o le tūlanga foi lele, mo le soifua malolo ina, o le vaenga mo le health, o le mātua, o nei mātua, ia o le au mai, a o le tūlanga foi lele, ona o nisi o mātua, ia ua mātutua a tawai, pe o le tūlanga le na o lo o tau tilo, ia ina isi foi o tangata e mai seo a inga, ona o le tūlanga whainta foi lele, ua mātutua nei mātua, ia ai ato e whaila, whaapeo lela amana o mia, ia siaki nei, o lona winga o tūlanga foi lele, ia o le ato e a whaapopole i nei foi, pat e mawhaila wala o na au le se fulu tau sanga foi lea, au le taimila o lea o lo i nei, ia e mawhai e lawa foi, o na whaangai oi le apalainga o lato no whamau, ia po o lato sengi foi, a o le tūlanga lei, e mawhai au na malanga mai, to e malanga e se foi le periodically, e mawhai au na nofo i New Zealand, ia to e malanga i le tau sanga, ia koe anga i mai sono New Zealand, tūlanga le leila na o le lai, O na ia inga na whamanino, whapea o ele sitseni New Zealand, o ele la sponsorina o matu e malanga mai, o ia inga pea na whatatia e te tauna o watu maltasi male afa, ia lo tutongi mai le minimum wage. So whatuta inga la afa pea le minimum wage le wai is fulu lufu tolu, I think, lufu tolu something, no winga la lufu tolu whapopo i male afa, ia lango winga la o waise mea kolse fulu e anga ilunga. So that's one of the criteria. O lesi criteria. Ia saule o matua, e sau maltino i tupe o watu marsifuru o noafe. O le fasili la i vaenga lea wape, o le vaenga lea na o le winga lea la utala, e le leimonisi. Ai le leimonisi. Ia whatu te ingala tātou Samoa, e mal Pacific. A wape o au kisiksengi. O lau te mana o sponsor lo te mamalo tina o mai lo winga la o au e le tauna i lunga o tors fulu ta la le tu lape o watu ia lo tong ia ko fia ka ko o mau le ko inga rate tono New Zealand a fa pe le ke ko il vanga la le o le si vanga i o mai o matua pe a fa pe le o lo tong il vanga le te tauna mai mar fulu no afe e mai e manisi vanga insure and health requirements ia o ia karsia ko kere ngai mako sa mo fenga pai manga tino tupe a di tilo la to ia mai tunu ia ia sainga mai sia tunu mai markero ko pe e mo ko a piece of cake ia ko inga tu la fona fa pe so lo winga la tala ele lemonisi ele lemonisi ele le la mo la to o le ia foi ele ngata le tongi tono New Zealand ia la foi e mo foi tupe mo me la nei ola to matu ala fa ngo mai le no foi tono New Zealand e fainga renew once meaning mai tono 5,000 ko renew le as 4,000 e fainga no foi tono New Zealand ia le lope ma for nga ka mi mo malako ngo fo ma zole sem ka ki fo ia so le winga na tala tono le leimonisi ia mo na yo tanto ia me so ka ko sa mo mal Pacifica ia karosia ia ko keringisi em fainga entitled nga vaenga em faina mai nei la tomatu so le leila wa fa pe le mo wa tanto e inisio tanto em faina mo wa il vaenga le wa mai lang nei matu fo le o entitled it kako 16 fo fiku suli magai dunga fa pe nai
ke le lo kongi korsu lima fast food ka la de kula ia lam fanga sponsor ia le o matua mai ai ile no fole ne lima tau sanga ko renew le lima kau sanga ke le ngas fu kau sanga mana ile na taimi ia le la po se te mai tau sanga nei le ole a fa mo tala lo fo ia tu sia palai mo la tau sa le okay ile alo sa mo o fa mni na fole le o ke fa tailanga ile a fo ile mafai on tu wala na ngalwenga ostangata na le leilanga kuka fatal malo mo tira isi vaenga ai wo tu wala ngalwenga sa wenga lu tono stasio vaenga fo le au nanga lo ye nei ia ka ile po le asongo kongi mo wai ai ole sau mai le level mo lunga nei ai tono to fatal malo sa lo ai langa kuka me le ta mafam vaenga pena ia sau to au na stasio mtanga wenga malo ia manga ikirele kulanga ia swafa si mafinele o Ashley Xavier ia po Ashley Xavier fo ai wo tolu so fatau sanga lo na soifua le taimile nei o Palmerston North lea e au mawai se teine lea ai sa ave o ia masifikuka po le chef le ngana Peritania I so sono se fale ainga la wilo fo ka le 5 star ata vai ai ile se kama I fale ainga alo mai tawatu la pe ama le tolu nei tau sanga talu ona suiela na ngaluenga mali se fulu fitu tau sanga talu o ngalue o le sifikuka I to sono o fale ainga te nei po hotels o lela wanga lue nei ile vaenga le oranga tamariki I nai Palmerston ona ole tau mafainga fo ile vaenga o tamaiti lava fo ia fia tuai male tupulang talavou ile taimi lale nei o lela ua kuka ua fai nei makuka fo ile mole e fai au mea aila ale au ngingi I sfulu luanga sfulu fitu tau sanga lea olo I lalo le vaava ainga ale oranga tamariki so ile fai loa mai la pea male tolu se fulu tamaiti nei ole budget la leo lo fa nga ina le taimi le nei e te tau na lua se fulu ta la le budget la vai le tapena ina ole mea aila tamaiti so atasi ia manatua la taeao o le auli o le afiafi ia ke au ia fo ngai kamaiki o le maita watu fo ile ta mafa le tapena ina si teine le nei e le on kamai ka mafa o ta mafa le lei ma le saunga le mu ma le soifua malolo ina o ia e kasi lang kama la il kaminga iwa tausanga o le silai tu le leile na ia te ile so so ni fo ile le e keita mo kamaiki nge o Pasifika waile na o tamaiti ma oli fo o lo fefi lo lava fo o le ala ka mafa sitina e va ai lang kama po fo I me fia ai ele mai titilia ona au mai le e fa fe so o taila ina ia tala fe unga lele male mana onga fo kamaiki ia o fa onga fo lo na pulo o ia le tina ile isi taimi fa fo ko kamaiki va ai le fungule la au ngale awal ki ia e onga mo lo soifua malolo ata vai ke o lo tilo le tala lia wa officialing ia foi le bongo folo fa kusa le budget la le mo tamaiti nei kai kokas ma le budget le fa nga school lunches fo ia le makuave vese mangungulu ai ia wa ele o le luas full tala le budget le na mo le tamaiti se so atas ia le mai ta watu ia fo ia fa fe sai le nei ko inga au nanga ata vai male loto alo fa ia male sautua o le alo fa infana ai sa le so luas full male oro mino talo le tu la fitu Patala fatu ia Caroline Tuala Fapena Foi Howard Tafai Aukuso So Amali'i Olea Elizabeth Farrell Malto Teno Tatolo Fafo Malpo Kalabe Fafi Fiangol Taya Good morning
Mavaila au ilo uanganga Eche si au limalia ifa alele mai Ile matang ele anga suwa watu wa imai Oleva afi Aue ae Se ifa imai sau Ayuli mai kasa Petua ini mala Petua imanu Sau fungala upele Sau masinai pubai malu Se inu ane ai Sama olenu If you feel love loco e awina tu pokala me ese ipito nuu o au kilani. Ona ole langalanga mai ole Auckland Council Local Boards. Tato awai fatasi mo le famna tuina o le Matariki Festival. Le tausanga fau a Maori. Esilia malise lau tapenanga ese mai le aso fito yuni anga ila su se full male tolu o yulai. Tele fa afifianga tau musika, siva, fa apea tau mafutanga ese maisi. Ole nei fa amoe moe o lo ngarulu e fa atasi male ngati tama oho. Tanga iane loa ile ourauckland.nz. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Wai nei le la le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile. A wafa tau molo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhali. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O whatau umai mawhaiona tatongi le tātou ofisa I Mangile. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu whawha. Olua tasi 5 tolu whawha. Pe I meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si whamtalanga. Whafonga mai tina matama ita I tutoa. Mamalolosi o le Pasifika. Wala tau lavea ina lalang. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma. Wa whaia mo a inga. Matangata lautele. Ae petai. Tu salava pe tutoa mamalolosi tina matama ita. E la tau te mo mia lava. Una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua whaasfulu 5 I le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaate o susu I le aso. E lawe inai o tōu moa taiao. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 So it's full believer, middle jolo talo le tula, if it tula whafonga le proclame malu le taia, really some was for lima if tula mo abunandia te ofara longa le Arrow Memorials, of taipu lenga mala whainga ruenga le Arrow Memorials, o penso sona mai, e le abunandia le proclame malu le taia, e le tausima I New Zealand na le tafao Italia. E le wha moe na flight na fue toi foi, mai ai, vai ai si foi vai ngal laulangi, le emas fo sota ingan toi maua. Pe ona li puti mai foi le por. Le o si fo mai o lona swafa o Van Ron Known e ono se fulu na tausanga I le taimile nei. I o le sai ai sinana malo longa ina Italia ai na mana o lai fai malanga ane Cambodia. Mo le asia ne isi ona tua fafine foi. Pe tai la na ngata lava foi ia fiso ta inga manai a inga I le luava yasu taluai le masino me. Le la ua la ai foi ia ona langona le popole la solusu fito
o mea la sole na muli lava foi ia ona mawai fitala no inga masinei foi fo mai ia ai ona ole tangata o ia ole sikisengi Australia ai ole foi no fo mau I nei New Zealand ia mafainga luenga ai lava foi mafa na fa u ile vaenga le fa fo mai ole lai fainga luenga le fale mai Wellington ai pe ole fainga malolonga Malaysia singa ole ua mai ta watu ua o vatu le ala savali tolo va yaso ele ito maua safe so ta inga ia ole foi lana sauno le sunga ile pale mia o tato watu no nele sunga ya Christopher Luxon o lo ia faunga ina se passport Australia fe malanga so ole foi la ua ia iso tanga foi ia ua mata ona fa tau no ina le taimile nei ina ia mauti no le su ina uma ia o valele ai mai se foi awala fa malanga inga ia po o vaenga foi ina faunga ina I fainga malanga asia foi tangata talo sia o saunga le mu awa ole safety lava male well-being o tangata I misi fa pene ia e pe ole tule na silo na popo e ia tau so from Malanga Milan to Cambodia, then Cambodia via Doha, and then Bangkok. Las otros full of May. Yeah, I am malnate me ato. Ele mas futa inga to mo mai so tarsia a lo mo pe a lo so fu so polling a tele na lo yai. E pe ona fa ria ne fo tai a fo choice full of fitu biro tolo tolo talia. Ole to la fitu a mai fa fe mal 5 stars. Sole Malaysia tato ripoti madunga na wala ya ona tuina tolero tato manual tayo fa nganga a retolelo maya pasta la fa le copa malo fa te mai por kalambe manual tayo a re sa bola tango re va so tato ya la uhani ola wani pa sili te pa tu saina se apahela pi Pose pisu pasili Pose masike ke mai piti Pasina sa pasui Onita mato manipi Watonu lau pinangalo atapa ai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ai ole ti akolo Pe bausa pepe Ole pepe ole po Ole ata tete aile ayo se mamao Alange ina uta Avano soltaimi Telefonia de se tu la fe fai salmeta Avane ise motoka Radio Samoa, tasilima hiva tonu amo. Lo es fala vela tauta avale leo o mai tawati ai I nailunga I le Northern Motorway I le vale now Green Lane to Market Road o lo o mai tawata on a northbound le na o lo o yes fala vela tauta avale so it's all lanes la o le vaenga le na o le awala o lo tapunia I le taimi le nei ina ia fapena foi ona kilia le fala vela na ia matoi saunga le mulunga le awala so lo yaila delays na mai nai Ellerslie Panmure Highway on a northbound ia o lo o mai tawata o lo yai foi ia mapoloka foi I na nga yatu Mount Wellington on State Highway Sumaleono o lo mai tawata foi le taimi le nei faisi mama for traffic le na wa yai my St Luke's to te ada tu le nei foi taimi on southbound City Centre to Green Lane le la lo mai tawata wa ia o le na wa mamafa o lo yai foi mavaenga na poloka nga yatu le vaenga le na Gillies Ave off ramp le nei foi taimi Auckland CBD ia o lo mai tawata New Market Remuera
Palmyra and Epsom o le na ua a matalava foi ia ona a whaatuputupula ia le whiololo le traffic le na ua iai le taimi le nei o lo delay la tātou le vaenga le na Great South Road, Manukau Road ia Makai Papas Road i le taimi le nei o le tai au ta vale tautua na le saunga le mu ma le sawa whaatulanga ina a e mafuta mai mai whaafonga mai musika malie Manuel Tai Aula Radio Samoa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa i tātou atinuu, mai le tātou polkalame le nei o le areto le ola, i le amatanga le nei fo yaso i le alofo le tua, le ati oe mwhai na mai moa ma whafonga mai fo. O le tusia Ioane, na lona mata upe wha, fo upe wha, o lo i le wha punga pupu lava Yesu e whapea, i le tala winga ia Yesu e whapea, e ao o na ui o ia i Samaria. Ao le upu mo o i le aso le nei, wha auru tala ina whapea, e mawhai e Yesu o na whaia se amatanga fau mo oe. O iloa i le malanga lea Yesu whai mai, o le malanga Yesu mai utaia, e anga i ilunga i Kalilaia, lana winga o le pito i lalo o Israelu, e anga i le nof pito i lunga, nuu pito lunga o Israel. A aso ia o tangata i utaia, man tue o malitemi Yesu o vaeluaina Israelu i tua inga lua, tu ainga se furu fo ile na ono no fo o i Samaria ia mawhai ilo latu nuu whai ia latu tupu ma latu o sitaulanga ai no fo si tu ainga lua yuta mapene amina ile nuu le tau o Utaia a Kalilaia o Utaia le ia Jerusalem sa whai mo latu laumua ia ona tupu mai lava le o le vao nuu nei lua o le tasi Israelu ai o lua amata mai te mil tupu fo ile reo pamo le tali o Solomon na vaelu i naile no ia o mai tau sanga fitu lua ti la mo ia ua fai ele no ulea ia ilunga ia Samaria ma ai fai ele la tu lotu fai ele la tu tapu inga ia fai uma ame fa pe ona fai ai lalo sauta Jerusalem ina o la tau sanga le fitu lua ti la mo ona saule le tupu Asuria ua so fai le no ulea o Israel le ilunga northern side o so fai Israelu le laumua ia Samaria le ngol latu laumua o so fasioti le telo tangata ave tangata Israelu mati poti nu fo ia pulai Asuria ai ta ngofi Asuria ua umai tangata nu e se ua fa no fo ele Samaria le tangata Israelu muli ane ua fenofu ai tangata ele tangata Israelu mau matangata mai nu ese ona fana nau ai lea o latou whanau ia leta ua o le mixed race longa winga ua fefiloi le ngafa o tangata Israel ua elea i le vaaila tangata Utaia le lalo i Jerusalema Utaia ua elea le ngafa le lana mafua mai lava fitu lua ti la mua e o mai le taimo Yesu a toa se lau tausanga o makuai kangia tangata Samaria e tangata Israel e tau tangata Israelu i lalo le south tangata sauta o tangata mai Samaria o tangata whaabala iaina e o le au mea Samaria e kaku kalango iai e ino i le latou amatanga ma le latou background e o fo i latou ele e le fia ui i eise tangata sau mai lalo i Utaia mankua e o pulo Samaria pi o whaapea o le tu se sa o nga oso fo i le kolosi le ritana o ili sinu o Israel na tau pito ilunga o Kalilaia mafua mai esia o le ino i tangata Samaria mai o tangata elea ele au mea wola e o leanga le au fai mea leanga le au whaamala iaina ngala e o mai kai meo Yesu ua iaia se maka ina i tangata Samaria ua tau ele aina
le fe ke vai kala finge ina wa isi Yesu se vai mai fine le masangi fa pe se asa isi mai se tangata yuta ye se tangata Samaria wa foi lai lo finge ingosia ila to tangata sangata mai lalo yuta ye ale upula mo ile sone ole lesson atonu na esoifua foi oi ilo ainga mo lo tupuanga ye ni me foi makai lo langa po ni ngao foi se ole au ngaoi se ole au maualalo se ole au fa vale se tulo wa tanga te maka fa pen se ole ainga ngale se mele le tupu mai ai a fesiri aku fesa wel se ka bikinga sa ainga fo ngale ilo o mile no ilo o mai tanga akilo la mana ye telo Yesu ai foi upule fa foi mai alu Yesu alu lunga kalila ye le spiritu fa mai fa upunga lo ia ao ona ui o ia Samaria Isanga ui Samaria telenga ko va ile fa fine wa fa fine le kalanga fa oleina finge nga sala muni lua ai le ungal tala ke va ile ungal tala fa moi o Yesu na mana o ui Samaria ina ia ta uleleia tanga Samaria wa fa fast food ta upule fa mai tala wo mai fu tanga Samaria ina wo mona la vea Yesu fa fine mai wo mai tanga Samaria wo fa longo ia Yesu wala tu ai oi mai foi la tu te nofo mai ona nofo le o Yesu ile ai Samaria yaso elua vai Samaria sa inosia ai sa Yesu ele I alo Yesu alu ia Yesu tanga na inosia na mana o Yesu esui leva ai tangata ia te ilato mo oe le altu langa o ai mafai Yesu ona suia lo amatanga le tua o ame matanga sa ui mai yo matu langa mo matu ai te fio mai lo matu langa mau lunga leva ai o la fio ia te mato fa ta Yesu amen. Hey
Rei o mai whapa vauno na lofa le pese mara pese le Peace Chapel ina ua toi tolu mino jolo jolo tāna le tula fitu la soivo uni oni mena tupu le nei aso i tau sanga wa mawai. So iwa le tau sanga tasiva whaalua i le taimi o vevela fo i le tau alona lua o le lalolangi na tau nuu ai se submarine mai Japani i to tonu o nisi nei o tau langa o New Zealand e le mai tau watu Fort Dorset i Wellington la talata i Wellington i ai whapena fo i Cape Lighthouse la talata i Napier whatau nuu ine ne lato o so whainga tau whaamatau fo i lea ia sa whapena fo i ona langona i fo i le whimeme hai o le whainga malo e maise o le taimi le nai le palemene pe tai o ina sa whapena foi ia ona avea masetasi o aunga foi o le puipuinga o le saunga le mu ma whaamalo si ai the port lo i vaenga na o le protection po le defense le na i le vaenga ia ai mai se lava ia tato wafu se ia ho o mai lava foi i le taimi le nei ta siva lima valu na ta sala loa ia ina ai le tupta mai tai Elisabetta le lua se tasi o malaiva ale le tele lava i to tonu o le United Kingdom ta siva valu fa ia na lawi loa ai foi le tamai tai ia Cindy Lauper i lana pese lea sa iai e o mai foi ai nei taimi o mana i el whalongolongo time after time nisi nawa wa ingai mena tutupu le nei aso i tau sanga o mawai. O silia ma le luasfulu tausaga le tautua le Aro Memorials e gausia latou maafaamanatu i o loa anagatā maua maaefua i lau faasoa ma faifoi ona le ibai fausia i lou manao ma lafoina i Samoa tatala mai le asogafua i le asfarei le mai le iva i le taeao i le lima i le afiafi ma le asitonaʻi mai le iva i le taeao i le tasi le auauli afia o ne loa i le lualua o Massey Road i Magele tolu tasi tolutolu Great North Road i New Lynn po le tasi fatolu Cavendish Drive i Marukau pe tagaiane i le arrowmemorials.co.nz le Arrow Memorials ua silia ma le luasfulu tausaga o lana tautua. O mo mia se fsosoani I lau whaitau tusi, po le ingilisi. Wofo ina atu nei I le life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. E le eise tutonga e fsosoani mo oi. E iai mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua fo po kalame o le adult community education, ACE. E fsosoani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo loo o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima, o valu se lau, o lima lima. Life skills, made for life. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausaga o tautua ma o restalaina foʻi mo le uaina o lou maota falesa ma falafaigaluega faapeli peina o vaivela ma o gaumu falau mai lo waleni o le amos electrical I le olua fitu lua ona tolu ona fitu ona lua olua fitu lua ona tolu ona fitu ona lua. Faasilsilaga tāua ua taunuu I whanua o loa fau mo le tātou whalaoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei mawala e dopa tamaitai ia e maukingoa fo I lava le vinga o papa I songa a loa fau so mai I le Eveni Pacific New Zealand store mai le asonga fuanga I le stonai se fulu I le taiawanga I le ono I le afiafi tua tusi o le tasi John Galter Drive Auckland Airport whaapsanga I tonu lava ma le KFC au tawhane o le warehouse I le shopping centre a le malai valele Eveni Pacific New Zealand store a fio mai loa Samoa. Baby, loa hey, hey, oh. In this update, an immigration lawyer says the new parent visa boost offers improved options but may seem unfair to some groups. It permits multi-entry access for parents of citizens for 5 years with the opportunity for renewal once, meaning they could hold the visa for 10 years. A citizen earning the median wage can get one parent here. One earning 1.5 times the median wage can get both here. Other options include the parents having $160,000 each or $250,000 for a couple, or a superannuation scheme similar to New Zealand's rate. New Zealand immigration law principal lawyer Aaron Martin says it may not be received well by some.
perception that this is just for the wealthy and doesn't really necessarily meet cultural needs. A multi-country effort's underway to find a missing Wellington nurse. Van Ron Nguyen was last heard from in Italy 2 weeks ago. The 60-year-old was due out on May 30th, but it's unclear whether he boarded any flights. Officials say Nguyen is travelling on an Australian passport, so we will look to work with authorities there. A new report outlines the need for better healthcare in Otago Central Lakes as the region grows faster than health services can cope with. 70% of New Zealanders living 2 or more hours from a hospital live in Otago Central Lakes, with locals relying heavily on Dunedin or Invercargill health bases. The proposal suggests partnering with private sectors to invest in services that can bring care closer to residents. Led by MP for Southland, Joseph Mooney, he says this is needed as the population is expected to nearly double by 2054. Donald Trump's administration is deploying 2,000 US National Guard troops in Los Angeles to deal with protests against immigration raids. Federal security agents are being confronted by protesters in the Paramount area of southwest LA. California Governor Gavin Newsom says the deployment is purposefully inflammatory. That's news. In sport, the Yannick Sinner Carlos Alcaraz French Open men's tennis final is into a 5th set. Sinner won the first 2. Alcaraz resurrected his chances in the third, saved 3 match points in the 9th game of the 4th, then won the 4th set tiebreaker 7-3. It's 5-all in the decider. To Ryan Fox's progress in the final round of golf's Canadian Open in Toronto, he was the joint overnight leader with Matteo Manassero at 14 under par, but is currently in an 8-way share of third on the same score, 2 shots off the pace. Fox resurrected par on the first after his opening shot flew into a thicket. The Mystics have delivered a 64-51 ANZ Premiership netball win over the Pulse in Wellington. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Lo failava sipisi le taimi le nei ave ta avale mo tātou le mai tau atu ia o le ua failava foi sipi Telo nei poloka ina le vaenga na Esmond Road and North Shore langa iatu North Shore lo fight maita watu ia wa failava fo isipisi westbound anga iatu ilunga le tatu State Highway 1 on rambi le taimi le nei fa pena langa imaile na Akoranga Drive anga ia nei lunga le tatu State Highway 1 interchange Onira Road o lo maita watu fo le taimi le nei on the eastbound ia o lo failava fo isipisi langa imaina Onira Road on State Highway 1 southbound on rambi le nei fo itaimi fa pena fo Birkenhead Avenue ilanga iatu ilunga o tātou State Highway 1 motorway on-ramp mo tātou. Lo poloka mai fo iniso vaengala na Green Lane Market Road pela fo ina yel falavalava tau ta avale i le taimi le nei se ima vai atu fo ilena fa ilo mo atu. O niso va ai atu fo ilunga o tātou State Highway suma le ono faisi ma mafa ia ma yaina i poloka ona eastbound anga iatu i le CBD le nei fo i taimi o le tae au. O lo poloka fo ila vaengala na te aratu anga iatu St. Luke's le nei fo i taimi fa pena foi Newton anga iatu I Western Springs I le taimi le nei o le tae au. Niso vaenga foi lo maita watu Mayoro Street to Dominion Road o lo fa pena foi o na fa atuptupla I le pisila na wa iai Hillsborough Road to Queenstown Road o lo fa pena foi le anga iana le na mangele anga iane Manukau Interchange ia o le na wa amata o na pisi vaenga na mo tātou av ta vale tautua na lo saunga le mo I le nei foi taimi o le tau 5 minuti te aili tu lai fitu. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malo se whamaria le nevanga o le tai au fōwhaf te whoi le tino le te mail tau tua I tono lo maota, tono ta vale, tono whawhainga ruenga lunga le Facebook, mari YouTube, maro le Samoa, vainga lata mai le nei. I le tala o le tau, I le ne whoi taimi o le tai au, tātua amata mai Samoa. O lau te mapai atu le mana I mai langi leo le tau I Samoa o lua se fulu ma le tono le vevela. Ua te arawalu I Samoa le nevanga o le tai au.
wingo le tau le tino la matanga re pa yaso la fa solo lang le tau la titel time awai e foi ni sovai ngo sa mona pa o timu faina o tolu sifulu nga tolu sultasi degrees Celsius mo ngor vevelo le e samo ile nei so ngofua lo so marfa e lona mawalalo le o te mawfo on taru so tai le samo su ro di samo e pia le fionga ngan mana tu marva tanga vai tipi tanga vai yo no foi le atwa tu lango il tau samo nga te le fa la tele no ni sovai nga samo fa taru fa te fo taru pa kala ba ga u mo la so sovai ngo da tino lo fa fo mai ma lo la ba ia le soi fo mo ia se mai talo tau New Zealand nei ile mawai atu telo vai ngol motu I saute fa solo na awa po fo lang le tau Wanaka fitu mo ngor malulu fa solo lang le tau Westport sifut fa mo ngor malulu ti mo na fa solo na awa pa o na wanga li so temi e vol mo ngor malulu fa mawina bona matanga le fa so tato yai Queenstown fa solo na awa lang le fitu mo ngor malulu fa atu lang le tau Nelson in Mekha ko la fasona na awa wa fo ni so tami pa o na wangal fasona tu la oli ana nei balu moru ko balu lu fa mawina Dunedin fasona pa o timo Ivan moru ko balu fa mawina mane ayo funga la aude ayo Kariso Karestete good morning balu la pasi fo moru le tai hao fa si maru lu tele o to de ni aso le snow fitu salau mita le ma fi snow se yo le fiafi beta la fasolo na awa le tau angi mari ma savidi mai sauti si fo iva moru ngal maru do fa mawina mo kala estete ile so ile motu I matu pi to la ngor moti matu kai taya sfulu iva moru ngal maru le ala fasolo pa ultimo ma mafati munga ni so timer savidi fasolo na angi malosi mai matu si fo se la kilometer I tu la yo na manosi ni so time e kaitaya ile so la mo Wellington ma lo la posi fo maria pa angal tana bakalami sa smanga le mo Wellington ma so na awa pa timu e ni so time la wori ma la fa na nice fulu o mo dunga dal maru don e fa mo wina mo Wellington ile so ma so na awa pa timu lang le tau ranga ile so tau po awa lang le fo I telo time ile so ma so na awa pa timu ni sa vanga roto rua lang le ile le September la ori fa sonatu ile afiafi ile telo bang Palmerston North awa le tau le yaso New Plymouth awa pa utimu lang le afiafi na nei fa solo lang le tau Napier fa solo lang le tau Masterton le so telo bang Hastings la lang le tau Gisborne fa solo awa lang le for le tau kiri ro Hamilton ya malo la bon on sa sifi awoi ya pa utimu lang le tau mo tau sifi sfut far mo nungar maru fa mawina ya mo ne fo ya so fuam tama ke makau wa kinani no fo fa sa long radio Samoa aloha blues sfut jasin mo nung le maru no ye ne va ngor tai out to mawing ngor tau de so pa utimu fa solo mal pa utimu ngala wa uli o sa vidi fa solo nang malosi ma sifo se lau kilometer le tu la sfut fitu mo nung maru fa mawina mo au kinani le so tai out pa audia le awa lang de le pa una wanga ni sa va ngor au kinani tu sale malu lu nei matai as fitu lona maulunga pai ko tu atu lang de leila so lulu ma nei fo ma fana la so lulu de leila stofi malas po raide pa timula so na aso to nai lang de leila sa Papa bara tu na bala ba chau ne ba ngor tai au la tunu la lam papa au ni sa ba ngor la lo langi le tanu ngor mo ri le chau mo chau le ne so fo ta to au dia wa lo le tu ala Pacific Finance in nonga tu pe mo so se fa mo maliu fai pui ponga aso fa nau sa fa I fai nga balo longa ba so se fa la ve apa lai ne lo Pacific Finance no code in said pe bala au le over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nonga tu pe ile ba le lima sa lau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali se tali ai inga fa bitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over sa lau fitu fa lua fitu over sa lau fitu fa lua fitu so full mala follow jale to life to mala fa tele to no lau mai mo mala fa fonga mai le nei foi time le tai hao le tu already samos for lima to la mo man pokala me manu le tai hao la mata ko ni fa so ta to yai pa tai fa lo long al pulenga bala fenga lenga our memorial so lo fa na bula toile pokala me manu le tai hao abata tu ile nei foi so fo ya malo ngamang wira weekend kan man ma ngaya pakwa ma ngaya A+ full mang weekend ada ya ya na maru for the tau ya manai ma to fai misa na fi on misa fo ya nai fa na ula
ya kasi kau sanga fai misa o nafina ne fai o ile Ekalesia Katoliko i Emmondale le misa la le ala o St Mary's School i Emmondale pare o la tala foi le langa ya manto foi ese alto vine fo lo ngalu ai ya ale si se Ekalesia le tele manai ya telefone na pese nei fanau ya dai si foi pese o le misa ba ya kere sot kwa ba ya maka for the songing on pese manga ya holy fire set us on fire, Holy Spirit set us on fire kwa manga ya fire for the songing ya lango nafin fak na tunnel Pentecost ole fi for lengang pai ya fire for the songing Holy Spirit wake me, take me, make me, recreate me kwa manga ya so ya ka kel for the fire kwa I lava for ila ka fa manga mai fa lenganga ya mano fa marsi amane fi nga pa tele sa te il sounding enough ya ba ngai o no fo ma fa se mai ke melo fa ma sia sia di isi fo I tapo ya wa le fa pe la ngo fo ya lo malu ma e ma ngai fo mo sia si se e vivi fa kasi ma kapo e fa kasi bo fo ya tanga to e kasi e lo fo il ma ngai ole te leo le lo fo le tua e le ngata I la ka Ekalesia ya fa pena fo te leo o Ekalesia Kirishano sa ole le lava sa no ngata vai ni swa tau sanga o nga lue foi fa ya o nga inisio o nga le Ekalesia Katoliko lava foi na ye la tai mina awa ye mi sa o te matua I o fa sa o ina le lau sa no nga ese le loto ese foi le loto ese foi le malu foi o la tau fa tunga a ole loto foi o upo vi inga le ye pe o ka ke la ku a ka le lo ala le faki e ka ke lava I upo le pese le mana ya foi le o la ka fa longo ia male fai tau atu fo ia I upu I langona ia o lo momoli mai ma fe out tau o lo momoli mai sa ole le lava la lau sau noanga o ke mako ai o e fo ia ia I na fo I sau ninga ese fo ile tau ai ole mamalu fo ia ia wa ele inga mai ki fo ila ia pe o kaku ka mai ki ke vai ku le kau va ngi ile ma ole ole mana ia fo ia la tau fo I ta penanga ma sau ninga e langona I fo ila vale mamalu le tu ai sau ninga ya mahalo mana ya asa ole ya ole si me mana ya ole usuino pese fo le tamaiti fa ngai nga na ese ya pela ole pese na usu fa sa mo fa palangi fa konga ai le alo fa konga ai le tamasi ya mo ai ya ma ngai so na ma nga na over te mo tar sanga na to ya mo tano fo le lautele ia fa nga fo nga na uma Samoa Filipino o so pa ma ia so ia ka o ngoro mano le blues awa le va tsa vai mo ko io ka no for si fi so ai wa fasi ai no mo la ko fa fonga mai sifi awale pole wale ko alu gay la le siba ele lo ape unga ko foi ka ko yo ta zo ta alo foi mal sifi o le sifi la ku so le sifi le lucky loser banko ese foi alfa ingol fo medal talong ale malangal te mo tau sangare nei o le lo tel nunga sui for ka sang fo al tau sangare nei e la lucky loser o le la o lucky loser la o sifi tu salang o la to len lead in le round robin o la to la le lucky loser la tu so le na foi ina ale ko mo le la ko apano ya Malol Blues o le la o ka alo male Crusaders semi-final ya malo male Brumbies fai ngalo le sia o le so le Hurricanes kalo fa ma ya talo fi ngau fo yo ka lo ngaso ya pa wala fo ya le Brumbies le la semi-final marsifia ya na so lo ke fai aku le ka lo ngale le French Open dan ka lo ka mo tanga salamba ka lo fai ya tanga Kalofa ko ya tangata. Solo ke fai aku sole le se kieri mala fi nga wa ka ma ya sole. Ya ma ko vo se ki mo lua malo ka mo sina. Ya walaki ale malo le ile o Carlos Alcaraz se ki lonko. Se mango e uma ngale enda ngale ka no. Ya ko se fe marka malo ko ma fa ko sa le lima sole fi nga o foi uma foi lima la ku sa foi. Ya ku lo service foi. Ya ngala le ngai lo le ete nga ka ma. Alola Carlos Alcaraz le fa le la for the price giving. Kwa ma nga ya ka lo ngale sole.
O le tu fale ngo o fia foi mo mata a. E mulinga foi grandstand ma fale maka la kapila. O tapuai. O talonga yo tennis. Ia vai pe o ka ko ngi vai tau. Ia le la kapila la kapi. Ale mai tau atu a ele ai ali ile ke ngi sia li e mako i lilo foi le malai ia ila to o e mai mo le talonga tennis. Ala, wa la le rosi lu ngale ko kamalo so. Son pin kamalo so. Nice. Seki. E ale leng tama sanga liki malu ko se ke fa ko ele se kama i fu e ale ngama ko fu e ngal mali fu e al mali e fu e malolo ko ade ma yangi for modi fa ngare forest ya the lake pe alo tu lua ele Warriors kan yes ole la wa ko imanga ia le me ia le Warriors le wa me ia nei ia wa le la va la so ya talonga ia talo sia so ni sina ba ngo talonga pe an o ma wa le Manuel tan fengal tato under 20 mar sambo under 20 talonga ba fiti sa fa fiti pe te lona marolo tato mar sambo under 20 talonga na ni sina ba ngo talonga full fitu tele tula fitu fa ponga ma tole ya so program ngal pro tani up think a minute pe mai fa fianga Leone High School hello blues Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A family-owned pastry company had been very successful for over 40 years. Then in the 1990s, the owners decided to expand their bakery business into other kinds of products. They worked harder than ever to make their new products. But in return for all their hard work, they actually lost money and almost went bankrupt. The businessman who finally bought this failing company said, "These people could not have worked any harder.
but they could have worked smarter. You see, instead of working hard at what they did best, they worked hard at too many other things. And that's what caused them to fail. Our goal is to get results, not just get tired. That's why it's not enough to work hard. We also have to work smart by knowing our limits, both our strengths and our weaknesses. Remember, a leopard can't change his spots, so why try? Don't fight the facts. Just be who you are, but become the very best you can be. Make the most of your natural personality and abilities, as well as your experience. But we also need to know our limits and not waste our time and energy trying to be something we're not. We need to work in areas where we're comfortable, competent, and confident. In a way, your personality is like your shoe size. You don't get to choose it, but you do get to choose whether or not you fill your shoes in life by reaching your full potential and making the most of your natural assets and abilities. Remember, your self-confidence must be in your real self. You've got to know the truth of who you are and who you're not. And the one who made you can show you exactly who he designed you to be. So why not ask Jesus to take control of your heart and life today? He's the one who can help you know your limits. He'll make you free to make the most of your personality and abilities so you become the best you can possibly be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Maatala fola
Danny Grace mo le peselo I mata le fia ina ua lua se fulu ma fitu o tele July fitu le nei tai au fa manu noa tu le avno mai le suira rudi sa mo pia le fia ngan mana mo le tatu tata noa ele am takra nei vai aso taro tala mai sa mo pa tala manu le tau nei fa mlianga sfanau pe mai fa fia Richard Park Ie ba ale titanga la la alo inta fai sinangano Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Afa tonu le July fitu le taimi o whamarianga o sawhana ora nei fwea sunga fua le aso iwa Juni ma whai ona e whaanga ina jet foni ma moni se whamarianga o sawhana o se tasi whamanatu rona sawhana o le so matala le telefoni mo o tolu fitu tasi lima iwa tolu ia pe whaonga fo ia le tātou email on air at radiosamoa.co.nz. Alo abno foi no Facebook mari YouTube mari Samoa nei tai au pe am whaanga mo tātou whamarianga o sawhana ora nei tai au fo o whatetali ia se tātou malau telefoni o te whakatu le tā whamarianga dungo le emaili ai pe whamarianga le walan mai dungo ka Facebook Ia, yo e te vai le whamarianga la le nai mai a Lina Tuiloma e whaamani atu le aso whanau se tasi o le whanau koko tu valu I Tuiloma tātou whaafetai tātou whaafetai le tua san I le sona ia fua I mai ai oi to tono lo tātou ainga to anga I whainga luenga e tau siai lo ainga to anga fo I le ngaluenga le tua o loo
Ale atua o lo o ia fua i mea uma ia te oe malo ainga. Fa malo sima tu maule li Emanuia lo waso whanau le so alo whaanga mai o matua male ainga North Shore. Happy birthday son, Manuia lenga luenga o le nei aso son. Lord blessing and blessing upon you and family. Love you son and family. God is good all the time. Ul whaamanianga le nai mai alina tui loma. Le fo iwa iei Malaysia whaamanianga mai a Sophie ali ioa ana. Whamanianga la so whanau, whamani atu la so whanau o seu nephew ia Ruben A. Khan e manu rewa. Whaftai le atua le tausanga wa ia whaopopo i lo wola Ruben, ia ia i pia le whaamalolonga le atua ia te oe, ma ia toi whaopopo nisi tausanga se tele i lo wolanga, a wale tātou mafutanga, a mai se tausinga na iau matua, o lo whaanga ma whaamanuianga na mai o ainga umai Samoa mani usila nei, your brother Desmond and Grace from England, ai sili o matua o masanga maleao Rubena Mamaria. Happy birthday again, Ruben. Matau tia malolo si whamanui. Malo se mo tawai. No. Ia. Mo le akoro whaanga ko i le. Ia so ia a ko ia i le kousu varu kausanga o se wakali. Ia lo alala o ia i Australia i Mad-Alti i Australia. Ia pera rofa maranga leo le kua. Mpaianga ulia mai ia ngi kausanga kele. Ia rofa le kua ma koe whapopongi si kausanga kele a wale kausinga ko o le whaangau. Pea ngai o ia ma pe au mga ruenga li ngei aso. Ia a whai hoio. Ia mirei kua mai li ngei kai au. Ia a rofa le kua ma koe kurui ma koe whapopongi si kausanga kele. Ia rofa anganga mo le aku ia matautia i nia. I ngei ia porua ma le whaangau. Ia mo ngau so fo no ko fa finge ro ala la ngei au kilani ni sila. Ia fa kai lava kavai mo la bangoa ngei kai au. Te lava matau tia maria fole nei tai au fo ia le lei e se si tafa malianga o te toe mana. O mai tawatu I lunga le tatou Facebook mai a Pira Neliko. Happy 45th birthday Nikki Smith o Malachi's Ranui. Yeah. O le fo te mai ta watu o ia le whamanianga lunga o le YouTube channel tawai mai a Jonathan Pouli le fale whamanianga mo le atoanga o le features full tasi tausanga le tina o le nei ainga au o mala Pouli le fale vi ia le atua wai au lia mai nei tausanga I tele ia maua pea le ola ma le malo se o le tina o lo whaangana o Ionatana ma le whanau na ia le lei e pea furinga mai o tara whamanianga na nei tai au ia le lei ui koe kai o ia le koe sau le ska ko balau malo se fo Ai Manuel tai la sunga malo se fo ia amno le tina o lo faanga ni se tamo vale ai ni wa atu ai lo na fas furma le valu tasang vale ai a fai o e fa long mai ia fa Manuel le atu ia ti o ni tasang ai tele wa e mau nei lus le ia soivo yun ia lo fale atua pui ati oi au ngaluenga ai masi se whanau ia o lo whaanga nai waki se utina le lunga telefoni o liana sa wang pafte tele lava mo le avanoa manuia le aso te lava liana maria fore nei tai au fo ia e pe ia fore ngamba ka korunga ia e mo I sa ka se ko siaki fa le le pea le bo vai atu le foto atau no mai fo ile si le lunga tato apia folinga mai Naomi Maria Fale Alessana whamani atu le asofana o le tamau le ainga ia la faele tafa ese sangato o le asoe atu iai lona fa se fulu lona lima se fulu fa tau sanga whamani atele le atua I lo soifua ia o lo whaanga na mai hau ma le whanau mai Naomi Maria Fale Alessana na ia pe les whamanianga na mai o lepa leo okay leo kong kopia whamanianga les whanau is it Persephone leo se fulu fatau sanga love from Olepa and family ya manuia lava ia las whanau leso o ka konga
Ia, le na mo ia. Uma mo. Wa uma mo ia man fa maoni ya. Ya le le pese le family tole purenga mana penga radio Samoa mal chata bokala be malo le tai au. Awa mala mariola wa se fu fal tua. Ada pat. Apa spa kilo mai. Mario to wa se fu mas pana ni aso. Happy birthday. To lua se fu mal tolo bino tolo tolo tale ole tula e valu. Poto mai Tato si le papetai Mua mua le vina Ya Yesu lo tato matai Aua oia ua mafuai Le makutanga le nei Ua fai tato fia fia O Yesu ua pata si mai Mopoli atuia iluma Whawhetai ma le vinga Onole alofa Mata utia le atua le tama E peo la sono yata vita Iluma o le mawao Aki le te paia me asili Mamanu malo a ile ali Ia patili mama ese e mai lausina E matango pie lato ua paolaina Ua suia nei o leonana Ua sipa nei paaleanga Ua o pia pia Yesu i lau paolatanga E peo la pangoia kalatia Ya fama lolosi Malulu e pea male fia fia Ia tua tulau taleni E tau tua i pea moia E tau ranga ola E mali e pea lava mapaia Ia patili mama ese e mai lausima E matango pie lato ua paolaina Ua suria nei o leolanga Ua siva nei paleanga Ua o fia fia Yesu i lau paolatanga Ia mana tua ukuma vai Alota to wali Na vai atu ile au mea mamae Ia tau tua na lenei Ia tala ile tala lelei Lela lolangi uma Matangata ia pa lelei Ia patili mama ese e mai lausina E matango pie lato ua paolaina Ua suria nei o leolanga Ua siva nei paaleanga Ua o fia fia Yesu i lau paolatanga Ia patili mama ese e mai lausima E matango pie lato ua paolaina Ua suria nei o leolanga Ua siva nei paaleanga
fia Yesu I lau whaolatanga Oh fia fia Yesu I lau whaolatanga Oh fia fia Yesu I lau whaolatanga Malo soifua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. E lava fo inai fa lava tau ta vale taimili nei lunga la tele lo mai tau watu inai le vaingala na Jack Lankland Drive in Beachlands I nai le vaingala na Maraetai Beachlands o whapena ona yes fa lava tau ta vale southbound lanes o le nao o matala le taimili nei o le northbound traffic o lo makua fai lava fo ila se tele o poloka ia ona o le vainga o la tele le na o lo tapunia I le taimili nei o le tai au so afta vale ia tautua na fo ile na vainga o la tele mai tau watu fo Eastman Road o lo ia se vainga le nao mai tau watu po se ta vale o lo fa le tonu I na ile lata atu lava fo ile tato Northern Motorway le taimili nei ia afta vale o lo fautua ina mai le waka kotahi ina ia fautauta ma ia mata itu le sawa mo tatou mai tau watu la o lo faila fo se pisi langa ia tu ile taulanga au tu I au kilani ile nei fo taimi le tai au anga ia tu nei manukau anga ia tu city bound o lo faisi pisi ile taimi le nei takanini and papkura o lo mai tau watu faisi pisi taimi le nei fa pena fo I lunga tatou state highway suma leono o le kaimi pisi lava le nei so watele lava enga o le ala tele lea o lo mai tau wati le taimi le nei lunga o tatou whafanua o le na fo ia o lo o mu fa solo ato mai o lo na winga afta avale o le fautuanga lava mo tatou ina ia tautua na le sawa whaatulanga ina o lauta avale ia ma ia saunga le mu pea le whaatautainga o lo sa I le taimi pisi le nei o whemalanga inga I lunga o ala titele tau ina ia manuia afta avale lau whaafonga mai I le manua le tai o le Radio Samoa ina ua toi se fulu fitu minute o na tale o li tu lai falu. Tasilima I watolu amo. Radio Samoa. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. A le malai valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. O le ago nanga le sabe mawai o loa nanga tae pe o TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā I leo mukuka. Ma wa foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand ai piki alo ai ngai Samoa. Fauso tai mai le Facebook po le Instagram ale Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Come on! Popole fua. Vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E maua le fisoswani. E mawhai no o atu siaki lau ta avale le fale. E au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E au auna mo o e malau ta avale. Pili mai I le lua fitu ono iwa wha tasi. Pe asiasiane I le lua se folo Huia Road I Otahuhu. Whafonga mai atina matama ita I tutoa. Mamalolosi o le Pasifika. Wala tau lavea ina lalang. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma wa whaia mo a inga matangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matamaitai. E la tau te moomia lava una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua fast full lima
I le ono sefuluiva tausaga le matua o lou soifua. Faatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kanesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le faya o le siaki mawhaate o susu I le aso. E lave ina ai o tou moa taiao. Talo falava o lapi marina, mau belo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Lonu ue Samoa e wae la lele I le vasa. La lele oe inu o le vasa. Samoa ya mala mala maleta ina le sua le palua va male sulle tonga ya manatua tukula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu ya tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te fi filo malu. Samoa ya mala mala maleta ina le sua le palua va male sulle tonga ya manatua au tukula ngatala voine ya so kasimana ufa ali ali malu ya tile fa Samoa una ole nanu fa mole mole so te
Tosilua tolufa. Yo, te valu mino jolo talo le tula valu. Tala mai Samoa le matanga ne vasa pa tala valu le tana. Nei o mai ka ko ngi kai o fo sole ko abanga ya mo ya le maru luar kai o sole a. Ma tua ona sai mai. O sai mai. Awangi fa ka ko maru lu. Te pen le nei fa na tai hao. Va vena avena ita mai tilao. O le toila o ngai do se mere le. Ya mala mala le sunga fa ya o. Le on time o mai tilao. Ale tonu lava ia ele ngata le tuai misi le aonga ai o langona lava fo yo sio walo ele alu waku ele ngona lona mata muli awa fo yo la fo waku ai ko kongol vasenga tilo mai si tama mai si tene ia o mena ta tau lava fo yo no fo ta ia ta to matua mai se lava fo ile afa ina ia o nai fa nau ile aso la saka ka nga ofia ma ka fai vave uma mala to wo tono potua ja asa ja so ole fa national tana bo kala nei ta tua fa mole ba vena boli tama jila o nga wa ba ve hala mi ngoi ka hao ia ba na boli nei fa na nga nga sa wa le fa yo vai la so ako ya suang ja fa ko piki fo le nga ngene fia alo va fta ile tno ku sa o lo ka mo sanga limanga po di en lo le aka o fusu anga ja pataima pataima Claudio Squio le sa fa Gold Coast po yo kasi no fusu anga sa look forward mo to tilo tanto ya ringalano to mawale IBF mane Ring Magazine Cruiserweight Jembin ile alo Samoa ja pataia yo le fusu anga po ja, o sa ia lang ay malo share kam. O talonga i host America to sanga nei. Ya pela o te loile World Cup le not sure World Cup lua fidu valu i Los Angeles male Olympica foi la to. Ya lua fidu no male lua fidu malba, lua fidu lua bar. Elo mautino wa pe o te loia tunu o ban America. Ona toi fali tonu o America. Ia tan mai ni mena tupu foi tonu malo tele America. O le la o porenga tele la lo ia. O tele lo la pe ke o le fa tanga nei matanga mai tunu ia. Aba sa ta longa ia le o lo manei. Le tele malo ia America. Ia. O tunu la ia Afghanistan, ia o le Republic of Congo, Equatorial Guinea, ia o Eritrea, o Haiti, Iran, Libya. O tunu la na o le o kelenga ia kungu ia o mai tau atu foi. Se fululua, pe mas fululua le fa yo tunu o le afia ilalo o le ban policy foi la le ale as. But o le tulanga na ia wa mana tua la nga ia foi au ka alo mai tunu na. A le la o le ala tau tau mawhai nei la. A wai kusala pe qualify mai le au ta alo ale tunu la vai ye to tono la tunu. Ai au mai la vai i le tulanga le o le femala le tu tau femala inga mana tua la o le o ye le ta ofi ia po ko so le pa mo la to. Ia o le tu feng tala na o le o ye le time le nei ia ai mai se fu yo kanga kakapua ila to ia wai i le ngata la ta alo ia offense la to ia afa pe o le fans i le vai nga le afa tau nu nei ta longa ia o sulang fano no telefo ai sa le so fa te tenga la pe o soka o soka la pe maro si tele vanga yo Asia Iran ya mai si vanga umalo langi fo le a fa pe la o tunu e tunu mai i pikongu ia le fa tanga ne to America no ngai bangingwa ele fa ina un fa la to au ta alo i vanga ia pe ona i to America so ko ka ki fo iri ka ki fa nga Trump ya wa no fo na fa mai ka mano no you know come you know come ya alongo winga wo mai ai fo inga mai ya tunu fo which a ti tilo lau te lenga fo le lo tau unfair mo le tele o na tanga ta fo le o leva tau sango o koleni ya te pena mo le o tono America mo ta longa la ya lua fidu ono ma lua fidu mal ba lua fidu ba ya le fa mai fa sanga o ngo tulanga ya kwa le fika wiala Ainda tá telefone. Ya langa pure al kamaro. Ia. O si ko o malo ke do America pe afu mal kamaro sorry e wale fa nga ko fa le tono le atu
ia pe ole vai ngafo le vai lo fo io ta pe nga ne tu umba la fa mo ya la tu au soka mai si mo ngila ko pingi ia ko ai ben a ko mo mai na ko tu mano te ro mai o no wi ngole mo sia mo mo na tu ia o sai Paula pa Paula fa nga anko ngala so malo fa tai tu tele nei pa anga fo ta tu po kala mesa filo ila son nafi le mesa nei fa na fo la onga ta sile vai nga mane tele nafi o le mo la mo noi filo ai fo tele nei pa anga fo io ta po kala me so asa velio ITM up north io wa ka poki ke le ye nga lu e ka mai ya filo ai fo la son nafi malo fa fo nga mai ta mo na volta po kala me malo fa tai ya mal to tele le tu sa filo ya tu nafi ya kan kan ngo fo mana ko le son nafi ya se le vai nga mane fo io na fo i amno no mo nafi ya pe ona ya ira mesa nei fa na sa fenga yai vai o nga no ku sa pe maru lu fa ka ko fa maru skio fa mo la falta nga fa ba fa maru skio ka ya o malo fa maru skio so ma tala mai sa maru tanga dei ba so nga ur wak ka ko nga ur wak so dum yo lunga alfafa io iya ali alfafa manaya iya katafa ini kau au kakala mai tau au yo usi mama so mai tai rumah ayah mangaya iya rumah ayah iya lunga ayah oka iyo altafa hala ayah anu kai kasih lunga aboy ayah kai kasih lunga ayah lumah iya sawi kuah lumah sawi kuah altafa ayah iya iya kakala ngai kuah kau au sa oleh tatua lumah ayah kosoi lunga ayah altafa ayah koi kiki au ma koi koi kiki lumah fa malosi awoi altafa ayah oka iyo ya wala mona makala kala tau au ayah Ruma halo yai iyo sawi kuah yo ayah Spuse gore ayah ya kamu mo ngelo ngale iya mana vai tsono mana vai tsono mani ya soy kuah Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya so taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofo i le amatanga fo i o le vai o sa fou. O tātou wheroa i mafuta. Tau tua masani tala tau longo mai lo tātou o tino. O le ua tala malai le vai ngā whaupu whai e pui a ia ta tau o tangata. I le whaatino ina o le lātou rua i whaalau i loa o fuafuanga o le atina e o le atinu. E whina wai le palo ta tele a Samoa ua whaamoe whaia ia au kuso. O le vanga mua le whaalau i loa na wholasi ai le teitai ma le sui teitai. Le whaamoe ia lātou fuafuanga o le whaia leo se ngā ruenga i tangata. E whesoasoni ai le mativa ma le tau o le soifuanga. Wa whaailoa i lea tāpenanga le maua le tangata e totasi.
O le lima se lau tāla e le tausanga mo tausanga e lima o le paia inga. E le wha iloa ina i lea wha lau iloa, pe o a tonu tuunga mai a inga e whaatino, e maua i lea feso swani tau tupe. O le taimuanga lea o wala, wa saunia matapena mai ai a, e le HRPP. Mo le toi whaafoi, o le soi fua le lei i tangata sa mo uma. I le tinea o le mativa, ma le tapua ina o la manuia, mo tangata sa mo uma. E whapei, ona ta oto mai ei lava le moanga ngana le HRPP i le amatanga. O le mea e le lei mo pia, e le lei foi mo nui tua. E le whapito le HRPP, mo na o tangata e langlangoina le HRPP. O Samoa, o le tofi o tangata Samoa. Samoa uma. Samoa e Samoa, ma Samoa i atu nu mamao. Tangata o le HRPP, whape foi ma tangata o le fast. Maisi mauitu ie tu le mai. O le taula inga foi lea, o le vaai al HRPP. E tutusa tangata Samoa uma. O taumu whainga uma foi al HRPP. Ia manuia masoi fuole lei tangata Samoa uma. Hau fiai matangata watai se seina. Le tai o le vanga wha upu whai e pui pui a ia te tau o tangata, le sunga atu i le epalu pesori ai sa i lele maria le ngaui. O le sui tai o le pāti ina sa unoa e wha alawi doa le vanga mua mua o lana ta i mua, i fola folanga wha ato sina o le palota. Mua mua, mo le manino le lei, o le wha alawi loa i le nei aso, ma o le vanga mua mua lea, COLA, Cost of Living Adjustment. Fa Samoina fe soa soani e le tui titia o le tau o le soifuanga. O le poloketi ia po se fuafuanga ma mau fo ilea. A le HRPP mo le tui titia o le mativa i Samoa. Poverty Alleviation Project. O lono winga. E iai fo i isi vaenga o le a faa lauilo atu i se taimi o mua. Lona lua, o le se lau se fulu miliona ua whaat tauina mo le kola i tau sanga taitasi. E tuina sao atu ai le tupe lima se lau tala i tangata taito tasi umalava o Samoa. Ina ia mauti noa, e o le nei fiso soani taua ia inga o fea ngai maa fianga, o le sitia, o le tau, o le soifuanga. Lona tolu, o le faa mama avenga ale koula, o se fiso soani tu sao, e manu ia ai le tele o a inga to tele. A fai o se a inga e toa ono tangata, e faa manu ia ina, le na ainga i le toru wafe ta la i tau sanga taitasi. Lona wha, o le koula, e le ngata ina wha tofu sia ai ta ngata Samoa uma, e tainane ai le matua i tau sanga. O awa noa tutusa mo ta ngata uma, e le wha pitoa na o se potopotonga o ta ngata, boni tua inga ta ngata, awa o tātou malava o tangata Samoa. Le tō whala uofo whono toe nua Fisili Pia Meredith, o ia o le sui teitai o le vanga wha upu whai, e pui pui a ia te tau o tangata. Na wha tumulia le mauta o petesa le no fuanga au tua le pati, i ona sui lango manisi o sui wha tutu na awai, i le wha alawi loa o le vanga mua mua le lātou tāpenanga, mo le whainga pālota o lo loma nei o le tātou tino. Au tumu i pele ofisa o whainga pālota i Murinoo,
I le toa tele o tangata anga vaa e le sitala mo le palota. O le ua wha iro e le komisina o whai ngā palota nisi o no fuanga. O le a amata wha o ngā atu i le vaa yaso le nei mo le sitalaina o le au palota. O le whale taalo le chimuani tuna i mato mo nuu mafio anga i sisifo uporu. A le whunga whale i nalo le maoto tu i atua tupua tamasese efi po le tate i songi mo nuu mafio anga i sasae o le motua uporu. Wa whairoa ia no fuanga wha au popo au wha ngā solo ai mo le vāi aso muli le nei. Le ngā ruenga i le motu i savai. Le awa amata i le asunga fua le nei vāi aso fau le tu malo whale a lupo. Ma wha solo atuai le tu malo wha palota o ala tawa i sifo o sālenga tasi ma sālenga lua. Ai tawa lunga atu i tu malo wha palota o palauri tasi ma palauri lua. O le whamanato le official komisio whai ngā palota i tangata umai a ngā i le stala. Ia tau au atu pepa whanau ma ID o iei se ata e whaamau ni ai le tangata. E mana o mia fo i le tau au atu le pepa whaamau nia. O se suafa matai e whaamau tu wai wa le stala wha tu la fono le matai. Whapea ma pepa o whanua, mo tangata le stala ua no fo mau inuu, wa whaatau wai whanua umia sa loto. Le se luas futfito le masina le nei o yuni, e mai ai le ngā ruenga o le lesi talaina o tangata palota. O tā penanga vai ngā wha upu whai o sauni, e whina wina o lātou sui whātutu, tofi whai pule o no fōi tu malo wha palota e limas futasi o le tunu. O lea ua mōri ma wina le wha o popo peo sui tau vāta maitai. Ua ma mōri atu inisio vai ngā wha upu whai e peo le wha tua i le tua sā moa o tasi. O lea ua ma mōri le sui tau vāta maitai mo le tofi wha o lioni. O le tu malo le vai mo ngā wha, o le fionga i atonu u fua mōri amitua na imisi. Sa se e le tofi o vai mo ngā wha le fionga wha walo Jeffrey Harry Schuster. O le tasi a sui tau vāta maitai ua ma mōri fo i le vai ngā wha upu whai, o le fionga to mata Nora Leota, o le afi nau mo le no fo le tu malo wha palota o anoa maalua, le asa tu lai mai ai le tō wha la uofo fono toe nua fisili Pia Meredith, o se sui al vahenga e pui puia i a te tau o tangata. O le wha lua leo na tau vale fionga to mata Nora Leota i le tofi o lona i tu malo. O le tu malo sa whatatasi, le asa tu lai mai le fionga lea ana Ronnie Posini, o le sui o le vahenga wha upu whai e pui puia i a te tau o tangata. O le atau vai le sui wha olioli o le wha tua i le tua sa moa utasi. O se isi foi tina ua mai a mamori le pati wha upu whai. O le fionga ia anapu seve te i fui maono. E le fau le tālonga upu whai le fionga ia anapu, a wāsa a vea mua ma whai pule o le pāle mene, i le mai o le palo ta tere o le tausanga i lua hafe ma le ono. Sa a vea i o ia masui whai pule, a o lua no fo le tu malo whale a lili, le na se e iai le suafa fui maono na o ia te. E fast food tasi tausanga le matua o se ali isanga lua o se leo leo po, i le ofisa le pulenga o ngā ruenga o taimi o whaamlawe whaafosei, po le Disaster Management Office le DMO. Ina u whaamaunia le whaamsinonga mawalunga lona i o ina o sori tū la fono, o lona umia ma le whaongao nā koti, po o fuala au whaasaino le aisa ma le maruana. O Felix Otto vai lutai sanga lua i le ofisa le DMO i tuana i mato, ai o le asolimo Ian Warrior le tausanga le nei, sa nga ia ile na ngā luenga le na ta vale, pe ta ina mawatu i le ngā luenga asiasia leo leo i le no fuanga i tuana i mato, i le awa uri o le aso lea. O lo tu le ta vale le ua moria i au tafo se vaenga o le aretele, e lata i le lotoa, o le ofisa o ngā luenga la vea i mo teimi o whaamlawe whaafose i matu ia, le New York, mai lo atu o lo moe le tangata i tonu, ai o lo matala le vaenga i tua le whae toa leo le keri. Nā ngā i aini leo leo se toa lua masiaki ma mawai Felix, o lo whai sana malo longa. Na whai ale siaki o le ta vale ma mawai maruana ma le aisa, ma avelo i le ofisa o leo leo le ua molia mo nisi o sua suanga. Sa whai loa e Felix i leo leo o ia na alu i le maketi o i e savalalo, ma wha ataua ne aia na nā koti i se tangata e masani ai. O lo na fo i atu e whai ngā ruenga, sa ia le ma whai ono uru whale le lotoa o lo ngalue ai, ona ua loka le whai tutoa, le mafu anga le na wha atua ila na ta vale au tafo le la tele, ma whai ai loa na malo longa. E se furu iwa masina ua wha salai Felix Otto i le whale pui pui. Ua whai uina poro kalami le salau tau sanga o le kalabula kapia le fio anga o motaa, i le sa ilinga leo le siampini o le tamu sanga le kapita i to fitu na wha ngā solo, i le malai o le pia pāki le sfaraide me le sto na ina te nei. Ua sola i nei le au le lau mua tu mua ma ia whenga, ma le ipo le siampini ma le whaelunga tupe se furu afe tā la.
O le lau mua tu mua na sa idia le siampini o le tāmasanga le kapita i to fitu. Ma le au malosi le liona me le fio anga lau lii. Ma le whai unga na manu malo le lau mua tu mua, tolu fulua ai i le se fulu wha lau lii. O se tāmasanga le tausini o ai au e lua se fulu wha, e au fia ai ma au e lua mai fafo i Hawaii ma au kilani New Zealand. Ai na au ai fo i ma le au wali i e longo noa. Se isi leo sao le kalapula kapia motaa, i le wha ilunga ino le se lau tausanga le kapi, ua fesoa swani ai si tia le ati na le kapi mo alo ma whanau le tanu i la tau e longo noa. O le fia tele sa whaia le whare taalo le taalonga soka le pia park, i le pōle sto na ina tau alunga i ai le se lau tausanga, lea sa tau au ai ma wha ilonga, e amana i ai nisi o tama sa ta alo le kalapu, ai mai se o alo le fio anga na wha whai le maide o langa la kapi i to tonu o le kalapu. Tala amatai o le nei vai o se fau, soifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso. Le poti lata mai lunga o le awala e le nei teimi o le tae au. O le iei vaenga o Facebook o nei teimi o le tae au. Tātou le lunga o le State Highway lusi fulu. O le malanga mai sisifuanga i li saute po le southbound o le State Highway 20. I le neva o le tae Facebook o le jiti o le tano. Pasi mai le tano mai oro road anga i Dominion Road fai Facebook loka. Neva o le tae au. Fapena fo le vaa Dominion Road on ramp anga i Hillsborough Road on ramp. Pasi mai loa Hillsborough anga i lungan ba wala la papa o le hanga. Pasole mangele la pisi ala flow one nei time le tae au ka koe po loka southbound. O le State Highway Rusefulu i le pasi mai o Puinui Road, whaasolo mai Lemby Drive on-ramp around Rainbow's End, ma le link o le Rusefulu anga le tasi southbound, vaenga poloka nā ne vaenga le tae au. E malanga mai sifu anga le tauranga o ki Lani, poloka lai titi ale va Westgate anga i Lincoln Road, lai okay mai le va Te Aratu anga i Rosebank, Point Chevelia, o atu Point Chevelia Road on-ramp, Fasolo atu i Western Springs anga le link o le sfulono anga i tasi. Northbound ma le link anga le southbound o le State Highway 1. Faisipoloka le neva anga le tae au. Tatolo lunga State Highway 1 city bound. I le neva anga le tae au. Faisipoloka le vaba pakura anga i Takanini. Takanini anga i Manurewa. Faisipoloka le neva anga le tae au. Feo lolo le vaa te irirangi anga i Stamaki on-ramp. Around Highbrook, Poloka Nevanga tae au. Tip Top Corner, Mount Wellington on-ramp. Alice Lee Penrose on-ramp. Fais Poloka Nevanga tae au. Fais atu Green Lane, anga i Newmarket, Gillies Ave. Fais atu Tual Tauranga, au Kilani, Flow Delay. Fais Poloka Malanga mai North Shore. Maltelo isi vanga na wala, Apta Valley, Whamona Mone. Ia, toa le taima lava non sai. Mai a saunga le mu. Le malanga i tūte mga ruanga na matanga neva yaso. Alofani tamaiti. Avil whamua mone whanau. Taime kolo se tamaiti i le awala whamona mone. O le tulanga na lo irunga na wala. I le nei taimi o le tae au. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Sfuli malo jale tala valo le vainga lata mai i le tala o le tau wawatu Samoa o tu mawinga langi le leo le tau i Samoa ne vanga le tau o te areiva i Samoa o winga na le tau i Samoa langi le lei awa awa ni so taimi ni so vainga na tunu e pa wai timo to mau tolus furu anga tolus futasi degree Celsius mo lunga o le vela le e Samoa le so Luasuma lima i lona mawalalo fatalo fatu le tino lo mai Samoa taro paklame malo lava le soifua manuia taro va il tulango ile tau tela vainga Australia fatalo fatu vainga taro paklame so se vainga Australia ile la mo Canberra maru ruia le taia lua lo ile ne vainga le taia na fa solo na awa pa timus futasi po lunga na le maru do e fa mawina mo le la mo Canberra le so o le si vainga maruru Hobart sfutoru marunga le maruru e awa foi pa timu le si vainga maruru me le pone o te vai atu sfutfana marunga le maruru le fa solo foi na awa pa timu ni se vainga maruru foi o senior stadius for lima marunga le maruru le so fa solo ina awa pa timu ni so taimi Adelaide foi si maruru sfulono marunga le maruru le so o si vainga e mafana fana pela Brisbane lai maruru le table tai ape ta na fa solo na awa los fulu
Marunga na mawhanawhana wha mawina mo Brisbane le so Perth Australia o ko se maruru taia ono lo yai o le popole a sulu la le wauri le fasoro mawhanawhana lua ilona maulunga le mawhanawhana o Perth Australia le so ma nei po sulu matango fia le lai Darwin sfulu iwa lo ilmahalu le neba o le taia fa solo ina o le tolu sfulu le maulunga le vela wha mawina mo Darwin le so o vaenga se o mana Australia ma tulango ele tau Bola matanga le neva so o tātu yai se mai talo tau no whanga whasalanga Radio Samoa tama ke makaurau o le ale o longa ri inga malama whafori ale waki ale valu o ri sor kofi fi ri sfulua lo e malu lu le neva ngora tai au tu mau inga le tau le soi pa utimu malo sit savili ni so timing en faina o se lau kilometer i tu la le malo sit savili mai sifo e le so vaenga au kilani le so sfufitu o marunga na malu lu fa mawina mo au kilani le yaso iva lona mawalalo tai au pe au bia au waolang le lei pa utimu ni sabainga au kilani tu sa le maru do nei matai as fitu lona maulunga le bainga yon tuatu le so lulu au waolang le lei ka felo mai maru le so lulu spulu iva maulunga le maru le ea pa so tu au waolang le lei le stofi na sporele pa utimu le stona ilang le lei le sa fa mama mo yo tu na mai la ba tau nei vaenga ole tai au fo talo tau Radio Samoa na to fa longa Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai poiponga, aso whanau, sao whai whainga malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile over selau fitu fafa lua fitu over selau fitu fafa lua fitu Toi fasala wina tatu tala mai Samoa pena whaafonga le tunu pia tale tula se fulu ma le lua le au le so ma le fitu le po ana nei ole si whaafonga tala mai Samoa le tā le valu e le tai awa e whaafonga wo whalongonongo wa e se le fia wo loa mea nao lo tupu i Samoa e le nefo i tai awa la matanga rawa aso o tātu iai a whapeo le whaailoa le HRPP le wa o mantu ina mai e lātou te tae ma le sui te tae e 5 se lau tā la tangata le tausanga. 5 se fulu ma le lua ia vai aso le tausanga e peia e fōringa mai pea ma le se fulu ka nara vai aso, I think. Pe ati tilo atu iai al tangata to tasi, yes. Iwa ka la on se fulu, la tala se fulu tā la tangata to tasi. E fuana to tele la inga kalsia ia onge wa koe mang pepa madiu e fa popoingi ko pe mau aisi ainga ia le foi pe le leon na monitoring inga va ia onge kupu ko inga me fa pe so ora na fa loa ia le ana tau ta penanga le JPP mo fenga pa lota la so was furi val masino kuso ta to fa tali po ani so fa bang for la fa loa and fast ia lenga te lefa pena fo ile vaenga ale Samoa Uniting Party ia ma nisa party ia mo tapanga uma o le whenga palota la so fluivo kuso o tai ao le no ma ua ile port Radio New Zealand Port of Paul e mai alo ia le fasilanga mai le fionga le malo alo ia ile alo la tunu la whenga palota manisha vaenga uma so la taro fa tali langa le mo se filo inga malta to masui Radio Samoa pia ai no mawe ripoti la Radio New Zealand Port of Paul o tai ole mai ile fa sitilanga lo ia mai le alo malo o ia alo ia ile whenga palota la rusu wala iva ia marisha vaenga uma tarsia ia o atu taimilea wa lava te pena le official komsina whenga palota ia wal telo vaenga le ata pena iai ia manuele alo atu la tunu la whenga palota ia mola so sulu iwa kuso pe na fa mani mai i Samoa so na vanga na Samoa mo fa fo mele tunu de nei foi vanga le tai ama na tanga baso tato iai mantuane le tunu la talo ma le tele ia mo tato ne mantuale tunu talo fa mo mole ia malo usmelo fa fonga tato mo fa Samoa am tanga nei vai aso tato iai E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga.
O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O tō whinga pili I lana whanau. O le tō ina le nei o pili e whapea le tala, o le antali I o tangaloalangi. Na whanau pili na whaingole I a pili paie, a wana o le moe lava I so uma. Na alai o na tuli foloa I le lalolangi, ma tu vai I manua. O inana a matai le tautua a pili e ela I ona manga ma ona whaiwai le ngata I fale, ma mawai ona matu pala pala ina ua whaasua whaina I atu I manua pili. Ma isi, ina ua sau I tutuila, sa vai, ma whai umaiai I le motua upolu. Na usu lea o pili le teine o sina le tawae le awhine o tuia ana tawae tele. O na mauai lea o lana whanau o tua, sanga, ana matol fale. O na whai lea o tō whinga pili lana whanau I whapea. O oe tua, o le antaulo no whoanga o a tua. O lau tofi o le oso tō tia pula. O le whailonga le nā o le tangata na te ngawina le vao. O oe sanga e te nofo I le vao tua ma ana. O lou nofoanga o le a whaingoa I a tua masanga. O lou tofi o le fue ma le to'o, o le whailonga lea o le tangata whailaunga. O oe ana, e te nofo I le tu si sifo upolu. E ta ua lou nofoanga o a ana, o lou tofi o le tao ma le uatongi, o le whailonga o le tangata whaitaua. Tolu fale, e te nofo I le motua manono, ma tāpua ia whaiva o uso. O tō whinga nā pili lana whanau, ia, whesiliane la ia po o whea e te sawai. O lou tofi le nā, peitai, e iai fo isi tō whinga na whai. Manuia lau whasonga o le nei aso. Tuila, manua, wa tolo se lau tau sang. Ai le mana onga o sawai. Ha fong.
au kilani. Whamole wha o ngā tatau le suawai. Ua whai tia munga nei lole masani ai I masina wa tea. Ua malosi tele le alua le vai I le tātou a ai. Whamole fe sosori mai e alai le whai tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale tā ele. Whamole fe sosori mai e alai le whai tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale tā ele. O nei ngai o inga e lua o le a maua ai se ngatele. Whawhetai mō lo lango mai. Morisi whaamtalanga tanga iane I le watercare.co.nz. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Wasilia male luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou I oloa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Mawhaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai leiva le taiao I le tasi le awauli. Afia ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn. Po le tasi whantolo Cavendish Drive I Marukau. Pētanga iane e le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials ua silia ma le luasfulu tausanga o lana tautua. Sunga o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo e au kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau kawa. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta avale ma le telewishi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo whaumo le tātou whaleoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e mauking o fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fo. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taiawanga I le ono I le afiafi. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC, au tawhane o le warehouse I le shopping centre, a le mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store, a fio mai loa Samoa.
Whawhiwhanga mai lawa pese le whaiva le nei wanga o le tae o le tautua mo le Radio Samoa Sfalima I watolu mō I na ua toe lua se fulu malafitu minuto lo tōre tālea o le tula iwa toe pauna minuto lo toe o le maru o le tae au a le Radio Samoa aso ngafua vai aso te tasi lo mo le vana o le Radio Samoa tata noa tuai le matanga renga o le leo leo le whionga le satini tumana wao siki a shiu o lo whatasi mai mai nei lapta inga fautuanga taua wala varsaunga de mo tātou so se vaenga o Aukirani ma New Zealand la lampapa aina tino ya tumana wao ma lo le se fomoni e lo whionga satini nei tai afo se fomoni e lo singota vai le nei tai au ya o le lo fomalanga le tuevi e pea o tātou mura nei tai au ia na lo wale tauta vai ia ai pa le tua e le tatunga sa mo o tātou tunu se weekend fia ma se weekend mon wia ia pa te fo le tua no pero se fu tautua wa nei tai au nei vesta vai ma lo na mo via mai le weekend so ia pe ola usu e uma sa pura sa tua ka lokka do weekend que vai a cuate e a câmera vê aí não se tá mas não faz aí algo mas faz não olha tu não ele gata lá vai ele plus tá vai e a all of faz não olha tu não já fez aí metade longa da sentir bem tu nem ele mas até se aí tá vai piscina weekend lem foi a na tu olha vai lá mas ele tu não tá vai tá ali ela vai lá olha ela vai ele tem me vai lá mas ele tu não olha tá tu telefone Italia o vai ngai linga pisita vai ya usa fun maludu sa le ya ta manta lo ma o tanga bengo lo leo lo ye la mana fa na la ve driveway de opo le matana le of ta vale le fo ba fa ngo mo la to fa na tu nei ta o le fa le velave ma fai on pui pui e fai o fie o la wala fa ti no le vai ngale ai wa ave ma vai ngolo la matia e pea le saunga le muma soi fu o le whanau e inisio whanau le na la vele weekend vai o tātou driveway whamule mātua whai o la e whai malanga pe saun kusa pe ki kongo tāwa le tawai e ta tau wana e toi oso pe I whafu e koe siaki po o kilia tātou tilo ma whika whaale ma whau whanau le fitu tau sanga na I lalo fuidele ai ki ua e reka wale tuluru whafonga la tulu e tu la vai le ola male mal fa le tonu lo soifu fa mol mole fa tamilo vai la lo ta vali telefone te meta alo fa na po le polo fo le la lo ka vale la kuka me kila ko fa mol mole fa se fu fuanga ina ye pu ya na fa fita u fa mol mole tabe asande so ole fa fango fo le mo tanto matua o le ia e se lo ta vale ma driveway le ia la to sia ki tasia ia mautino la gona fa na fo imbo e masa fa na fo ye bulbuli na yo la to matu fo le e misia la to matu pa to wa fa ya le ko ile ngata le nata vai ya na fa na o le imana o fa pitua o tato fa na fo ye o tiste kata vai e sa o fa fo mana o lo ya fa mulmuli o la va fa tu to ruonis o oi tu to no ta vale fa fo ina ta vale o se ta se fa ta minum fa mautino pe lokal le fo tato fa le fa mautino o to no fa na ai le tu wole vai nga le ta vai ono lo vai o lo la matia pele so fu na ya no fa na la iti fa la ve ta tu to vai fa mo ta vai e ina inisio fa na fo le manu le ta no I vai nga fa na aveva ai ni si fo I matua o te non fa fango fo le ia mo ti no matua ia o ne walk away ta mai ti mal fa le la nga e fa bena wi ngota mai ste ni o le sile pole nga tanga lunga le terminate ta vai o lo pumuni la vai ia le fa fo la tu o lo fai asko ke o le ma fo o lo fe wa ile awala le taimi le nei e ta ma fo le piki le fana fai o ye se fa tu nga ma se fa mo nga ai nga ya te o fa mo le te ba ina ya la tu wa lo fana fa mo le samo fa mo ti no le fo o lo karta to fa le pa fai e se fu fanga fo le talfa ti ta o e fiaru le mukuka ia por fa le ta o fo fa mautino le lo como molfale ai tele ia le fatino ia vaenga ona olena yende fa na una fa na mo le awala tavai ai le I lo po fe o mai ai anga le vile tu tama fa ilo atolo ina na tali mis ele mo ntanga runga le o le sile vaenga taua elena o fa na aulo a fie fu tama tina match tu lo mo ngasi le dementia fa mo le na tato ainga fa mautino le la to sa ngale mu awanga nga fa to amale fali
ele lo mai le tui martu ila to lo wala tui fo mai al pit ol vai pit sina pole tanga lunga ole ave fa ngo ile por kidnap pata vai na yala mo fa na mai si i te mam tina matu ai mai sia ole fa le tonu de taino no le tauno na man le vai aso ia e o ku fa foi la vala e lo foi ta vai ma wa fa foi stelo fa la me lunga la wala na tupu le fa ngor vai aso a tiro la fionga sa tini po le ava malosi e po le matala foi le la malo longa te le yo vai nga o a fa nga ile tru le nga te la malosi ta vai a o ta maratua a fa mai ai lima se fu o e ki no sa lima se fu a e tau fia ta vale le lima se fu le la so timu ia e fai asi tu ai ona tu ta vale le ambesi lava pe a fa yo fa le tonu pa o mai sio ba ngo to ngor ta vale a e fa tu ina le aso lama ele o su vo le wala tu lo e fa ngo fie o io lo ba tu fo tu ngal tanga le nga fa mon ia va ai se mamau sefe masanga le mu e vai e marta vale lu mat fa mon mole lona lua a fai wo ye se la via o we ki solo ona lo vai am tanga nga termin nei e me se la ve pa inicio la o la ve ai ta vai o lo ye se ta va lo sa idea tanga nga sa la ve ai inici sa va di ta vai a mo solo ka vale e te le o le afia o tu la fono pe a fai dia e te solo ai le fai no chichi o si yaki po ye si o fa le tonu po la ve fo on me fenga la ngalo fo lo de sula singi ata vai ala sola ma lo le si ka ingang fa ya tu le lo ya te o ko fe lo si mo so la singi ai fe wa ya ya o lo sola le lo fefe ai tawana e man malu sang le mu mar se fo la to lo a fa ine le ve fa mun mo ta vai asa le so o le mai te malu lu je lo le foi mai nga male fo tang ma tang we ngo le se ia lo fa le tino ia drive to the conditions ia ma ia fo ne ia fo ia fa love it tu pu na wala tu ma sa o le ta vai e te tawana fo sa o lo sa ia un mo ta lo ia e ele vai nga mo si le fia le tino e ele vai nga fo le pe a lu manga ala ai o mo manga ala tas le ele fo tu anga fo le pe se sipi fo le se ofu tu lo famol mo samo ele o se tu la fono le vai nga le na o se fo tu anga mo le sa nga le mu ele fa pe o lo wika pe ve ko sa wa bo ka vale so o le anga vale ai kere ko le ele lo mana tu se vai o so tu la fono le ai ia o foi ke ka la vala o sa ile nei tai au a ta vai o mo ile vo lo wale ta ai le avele ma alo fanga pe aso nga lu ka vale no winga fu la fainga malanga nei tai au ona le ngata savili susu fai fusi malu numa pu o tai au fa mo ta vai na lo fa tai mo fo tuanga ta o tele mo ta tono fa fonga mai nei matua mo di fo ta mo til tai au ia o sa ngale mo lava fai fusi pau ia masa o me drop it mo tila o mo la tu sa ngale mo tu man wa sa o le ta vai a fai o tu vai le fa na tai au le nei fa mo ia o ke e le tal tonua to tele nei fa na o fa ngata o na fa la tai au le nei o le malu du o fa tu per fa nga malanga ai le sa fa tu la fonoina o fusi pa o le fa na ia malo fusi pa ke o malo na sa salu la ai le fa na ai ngalo le fusi pa je wa fa le tonu e pe ala vele tatu ta ba o lo to tele la to o le la volo o fa ma ai en tanga le ngale o lo to fa se eta mai ti tonu ta bali mo le ma tu mo li fa na lu mo le a onga piki le fa na fu ma le ma minute pe se fu minute le tu la onga o te tawa ona ye se ta se piki na le fa na ma le si vaenga a fa ye ke si la fia wa ma se fa tonu ngal fa an tanga le ngale le ele ma fa yo na e te fa wa tatu ta bali an ma ve kami ele avea kamiki ma vaenga le ke alo ele ave lo ta vale ta vai e to suan tanga luenga lo ta vale fa mon mole la e yo fa na o lo mai ta una pe tala no anga manisio fa ya ngam pule a onga o nisio onga ta vai o lo fa ta mala ma tu o le sile vaenga ono moli e o fa tinonga o tu la fono ne kleta ta vai ele le ona va ai le yo fa na ia ai mesela valo la tu sa ngole mo le ta ya ta vai ti manuia fufuanga le nei tai au manuia fufuanga le vai aso ia onga va ila po se por causa ngana ki a ni fa mo le tama o le malu fa fier fa na nei tai au tama ala va tai la tonu mal fa fo mai e le telefoni fa na bala wina le tanga ngolo leo e fuanga ele me tupu ile taimi mala taimi
ele good fungi ai si mai mo se malo forti si ma sita vai kamo o le tas your tattoo numero lea bilian mchanga lwenga le pe afa isi fa bla fa fo se lo tupu de tembi nei tabai fa mo le poni lave le fo lungo la wala bili tasi e ma wo se ma psanga mo fautuanga mo oi tasi o limor tattoo numero lea sa mo mai ma fai ona fai ele upenga te fai langi o lungo fo le telefoni e lipo tia inisio vai nga ma tara no ai ile mchanga lwenga leo ai leo ni fa bla fa fo se o lo tasi o valu fa iva li fa compran che i vai numela le o numero ma wo le so sanimo oi sa mo ile una vanga fa mama la ma vai ngor tuta fono ele o mal malama ir tato tuno ai sidi le o la wo ya ta ne ia fa mo tino o lo sa o male le fa tino ino nga lo nga mtanga lo nga le manisio vai ngolo so sanimo o malo ai ngene ne ta vai mi le to yo fa valo fini martato tuno niele tu fai valo fini ma le tau lo va ko lo fai nga malanga pe e si la fia ele o se fe mo e male ai si aki lo sa fa mo tino le o sa ngale mo ai le tu o yo tato funu mo fai nga malanga fa mo la ko la o sa mo lo kleanga so lo fia bi sa mo tamai niele tu e fu fa mo ne va yaso lo fatela tu tato tu fa mangalo lo on so fu me manu of telo fianga satini tu mo si ya shu por klam le tai mo io fai va mata le yaso kom te vai fa pena fo ilo fianga mal tato wa dis fa lag ko kom fai marsifi Kalau sia go blue la va jeso la va taseva la fianga satini tu mo si ya shu mo tato por klam le tai to mo ro de samos fo lima to mo no to es fo lima no to lo to talo le to live sila matana ile felanuai tamole LCBL ole apa pia
Fafi fianga on tai ao mai SJ Di Marco and Wesley La Faiali'i le tautua le manu le tai ao Radio Samoa Sfali mai matula mo ina watoi ora mino tolo tolo talo le tula iwa. Fafi boy mo wataru tan fopia tala iwa le tai ao nei. Fafi fianga mai lau telefon. Beto tisi 1-4-1 Oh,
Talani mai a te alo, ni sila am tanga ni vai aso. O ma tua si tseni ni sila mtanga tane no famau, o le am fai neo na Southie e visa e piona folfolai nea malo. I se porka la me u fali ai o le atu fatasi ai ainga. E am tamai a se tema, o le am fai ai ma tua na Southie e visa e le fatapula ina le telo teimi o le fale mai ai ni sila. I do tono le lima tau sanga. Pe a fai le fa marieina mana onga patino e mo mia. O le am fai foi e tangata e tārsanga, ona toi whaafoina o le visa, ai whaatasi, o rona winga. O le umia mawhai o nāsia si mai ai e mawhai. O na o tula se furu tau sanga. Whaaril tamata e Minister Whemalanga Inga Erica Stanford, o le visa e umia tu le teimi, o se mea tā ua sa mawhauwhauina mō tangata e malanga mai, i le teimi whai ai alatu whai unga, po o whea le tunu e mana nao e atina e ai o latu o langa ma ainga. O le mawhai ona tārsanga i nei visa e awa i tangata e tārsanga, o na iei seisi, e mawhai ona langalongoina police sponsor, se tangata si tseni a e peno whamauni sila. Au sia tūlanga e te liei no mana onga o le ola maloloina. Ia leila loifo ma le tasi se insure o le ola maloloina. E mawhai ona ka vai tonga fitinga whaana nati o soifo maloloina, ma ia maua pēr lea insure, mo le teimi a toa e no fwoi ni sila. Wha mariaina mana onga o le lelei o le amio, ma se tangata asiasi e wha maoni. Wha mautuina a toa i le whaafsenga na fo o le ola maloloina, i le mai ai o le tolu tau sanga. E te tau whoi na whaamriina i mana onga o tupe maua. A leo le tangata e langoloina le maranga mai. A he poa la tu tongi maua e whaawau o na mauaina. Wha te sei mali tino i tupe iai e 4 miliona tā la mo le urungali. A he poa le a se lau wonus furu a whi tā la mo le matua e tō tasi. I au ke tōpore tō sanga e ruafe ma le rufuru lua. O le minister sa iai le vai temi Michael Wood. Sa ia forfola inai visa fau mo matua. E fesoso niai, e te lia le silia ma le valu aferi ma se lau mātua se a whaatelitani mo le fia malanga mai, e no nofa tu ma wai ma la tu ai ngeni sila. A e tusa ma le sfurulu afe sa whaatelitani le masino junior tau sanga turuai, a e nao le lima se lau sa pike tau sanga ili tau sanga rumatu. A e sa whaatanga e Stanford, e le isi tau se lau tau su tasi e tau sanga mo visa, sa whaatelitali. Mo le tau whae ti ai le lisi o mātua whaatelitali, sa mafu ai le tolo ia umi, mo ainga. Li buti ai onisi o mātua sa maari liu o whaatelitali mo lātu tāusanga. O tāusanga mo ia visa fōu, o le amata tala le solus flui o se tema. O le ave sen fa inga malo e fa tu penga fa popo mo tomo tia nga Maori ma le Pasifika e fa ulu ia o onga mo matata SS po vocational courses mo fa IT tia fa tu penga mo fa te inga ruenga e fa le finga ruenga sa longa le komisio a onga le fa longa maulunga po le Tertiary Education Commission ino fanga wa onga ila vastruai o toi fa ese fa singa no fa mo sina fa inga le titi pe tu so mare var posene o vaenga fa tu penga mo tomatia onga e tolatu ile ABC o vaenga mo fa ia o fa o tomatia onga Maori ma le Pasifika i mata opo eligible category mo tomatia Maori ma le Pasifika e fa o ngo ia onga e tu so le tongi ma le se lauli mas fulu tala i tomatia to tasi e fa o line mo a onga e fa vai inga ruenga ile fa tu ngano tu spasi tasi ma le lua ma o onga mo tu spasi fa tu ngaina tonu ma le farm ai tolu se lau on sul fatala mo le tamaiti te tō tasi, e leo ni te kelia sua iai ai o te spasi, i le whātu ngana fitu, ai ui lea, o whātu penga o ao onga mo tamaiti a onga, e iai a whianga tu mau, e awhi tō se lau lusu mar fitu tā la, i le tamaiti te tō tasi, ma tamaiti a onga e maolo lalo to mai sa au sia, o le a whaawa wina lava, sa whaari ai le komisi, o whātu penga mo ao onga e whaavai lungo whāti te ingo ngā luenga whaapea ma o onga o mtata esese, o le ato lopu i lalo le 10%, a o whaawau i arapta inga sa iei mua muatu o le tausanga. Le sa arapta iai, e le o lava i avai ngā tupe re tongi ai, le whaatupla i o tamaiti e whaaruina ingoa i le tausanga fōu. O le fui ki e pa o mai lana tanga mori te leino o whai toa mafia fia malu pui puia.
o se whamanatu le swing o ngā ruenga stasi o ta mai tai kuka te lavou Palmerston North. I le mai ai se funu mana fito sanga le ngalue ai fali tini malo felesi mga ruenga te tele. I le se palai o tau mafa i le tautu santu wai. Ai o Ashley Savea, o ia uli na nele foi uli o le mukuka i le no whanga le whaamastonga. E tau fi ai tupulanga te lavou mai le matanga ruenga mo tamaiti au kilani, a le te au rere a te tonga. Wa fisuia i nei Savea i le sauni o tau mafa mo le whātawina. I le tāpenei no mea ai e whawhanga i nei tupulanga so tula whono. I le mea ai e lusful tala le tupulanga i te o tasi, i le aso e tasi, tu sa ai mali tala whara tau o le tupel malo. Whaali e Savea, o mea ai e pe o sa wingisi ham, ma cheese, ma beef tackles, a e whesiri nei tupulanga, po ai e tu ai ngo mea ai. E la tu de tau foi foi sa ni tu ai ngo mea ai whaatangata anu, ese, po ethnic foods, mo nei tupulanga. O le tala whara tau o le tupe, o iese whaawhinga tae pe ona whaari ai e Savea, i le tere o mea ai o whaate te ia, ma mea se se tupu mai ai. O le tamai tai kuka e rusu mar whātus a tosu whāteu sanga, e iei te me whātino e ona tiu te whātina. I le whaamanatu tupuranga, e a ai alato me ai o whala au mata, ma whala au sumarie, se vaengo ngā ruenga, e fia iai. Ma ia tā uai o le sui o ngā ruenga, i le no whanga o tupuranga so tula whono, e tōsina i e se whaasi si umata, ai le aiso na whāno noanga ua iai. Whaade Savea e iai lea ia i tangata e whaade ai o la tulangona. Ai o le ungo le aso o nei tupulanga o ni tamaiti. E mo mia se alofa iai o ni isi sa le whafangaina i o la tu ainga ai le tau fia o le melea o se tūlanga le tele lea mo i la tau. Ma ia tā ua foi. E le aima sona tau mateina o sona saonga le mu i le no whanga. Ai o nisi o teimi e iai o na mawhitianga i whaalongo i winga i whaamtalanga i mea e o mai ai. O nisi o tamaiti sa ili lava i la tau mea e feo lai. Tā longa sa mo mia laura kapia le blues i le manu malo e tui nai ia i la tau le amano e sava vali ai mo le isi vai aso mo le puipuia o le lato champino su para kapi pasiko le nei tau sanga ma ausia ina ua manu malo le Chiefs i Hamilton e le Polisto 9. Ai sa whātem tari le blues i le toi ava noa ai ua mai ane temi whāturunga ino le tā longa e wha ua le mawai peo le ava noa i le whāto i le roino le Chiefs luas fulu sumariva ai ina ua score ai ua mai ane temi ma o vai le kiki se tā longa mat ina ai ono le Chiefs lauro tūlanga mua le tā marasanga e ulava i lea whai ina le blues ai sa tā mau lava lona ava noa e tani maloa i le tā longa sa ili ai se au sa ili le champini. Ma o le anga ia tunei ia le blues i ka le stete mo le stawinga ma le Crusaders i le asfalaili nei i le isi talonga i loi le au sila sua ngā champini i le vaso phone. Sa amanu malo le Crusaders i le Queens Ilani Reds to sumale lua le Paul Asfalaili ma o tūlanga mua nei na ua whai ina le Chiefs to e tali malo le sua ngā champini pe awhai amanu malo i le blues. Ai o le tau mawhainga le Hurricanes sa wha amutalia le sora whangua si vai lua le Brumbies i Canberra Australia tosu lima lusu valu. O le whai unga o le malanga mo i nele Brumbies Hamilton mo le tālonga mo le Chiefs i le whai unga o le vasanei. E tosu mo le lima i tamata alo laura kapia le moana Pacific o le whasa o toina o le tōtelo i la tūsa i lava i le whaavaina mai o le au whiriwhiria mai tamata alo sa mo matonga mo le supala kapi Pacifica. O le tala sa whai loa le moana Pacifica i lungo o wala sotainga rau telin. E au fia i tamo le atu muni ma le au o le wingi a Karen tau moe fulau. E beo na ngia i tala salalau o le a whasi e atu le isi tu o kila ni le Chiefs. Whatese ai mara kapiteni mua sio ne havi li tali tu. O isi tamo whasa alo tuina e au fia le auso i a fine malotu inisi. Ne ria formai Danny Tyler, Michael Curry, Pepe Sanat Patafilo, Alamanda Motunga, Sama Malolo, Aisia Halo, Tomasi Mata, Kona Seve, Airi Tapuni, Mapone Famo Sili. O le tau sanga i rua whamare rufu lima sa fia e moana Pasifika le ratu taalo le sa iai. E veo na malo au malolo sila se i vanga nai le Chiefs. Ma toi titi lava a au sia le whasorongo sua ngā champini. E veo na tūranga fituai li te meneng. O loka bea fiti tamata i mtama sa whau malo i latu taalo i tamar sangare o shenga sa wha mai e whaongo le vaso sa tali malo i fiti li na vai aso. O le tāmana sanga mo auluka pīlalo luas futou tanga le Oceania Under 20 Rugby Challenge o toe maua i a Sifiti i a Champini mo le sto sanga e pe ona suipia i au noa ma se whai ina
sa fa maoni e fai lava si malo se la kapia fiti I lalo lusu te sanga mo le au televo o le man Samoa e le talo ngomuni muri o le tamo sanga ina wa fai ina fasul valu ili se fulu mo le ono sa fa te iona fa to ila loina le soka ali le o wine New Zealand il champigno au Africa le Ivory Coast tasile zero I Toronto I Kanata I se unga fa ono aveai ma se tasio la tu manu malu pikisilio na le ladies fumalini mto sanga mo vai o le wingi a Eli Trust sa eskoina le testimony sila ai le taina le aftaimi o le talonga mo mua le o white talo mai mati le sa la to fa to ila loina ai New Caledonia o kilani matau fielo la to wa no le tamor sangari por ranga de FIFA I le tau sanga asau ia bala ola kapili ke le Warriors New Zealand sa la to fa to le leona sa saina le Cronulla Sharks ele isi to le va sta semana le manu malu fa se fulu o Chanel Harris Tavita falou ina Colosseum ne scoa Malie o fiai malana scoa sa e tipi na de passing ale Sharks ma tamo e ina mama I was funimita il fa tulanga no le awole NRL por tama sanga le NRL terminei o lo tulanga tolwai le our Tassel Warriors my New Zealand nei kalana ne yaso I ai fa advertising toma manu ele so ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le o Varselau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 selau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile Overselau fitu fafa lua lua fitu Overselau fitu fafa lua lua fitu. Aloha, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Tua leo wa valea o le au tūra leo po le poto le nei tai hau whaita wina mai le matau pui wa le tusi o whanta oto. O le poto ua whaia e ialo na whane. Waia talai o na pou e fitu. Wana whasia na manu. Wana suiala na waina. Wana laulau atu fo I mea I lana lao hai. Waia au ina atu lona ngaru teine. O tala I mea maurulunga o lea ai. Ai se whaingo fie I awhe mai o ia I nei. O leo o leisona mawhau whau, o ia whapea atu I ai. O maia ina aila areto, mainu la waina o suia. Iau tautu la wha iatu I e vale lea, tau te ola ai. Mai o tu iatu I le ala e ata mai ai. O le na te awa iatu I le ta wemu e maua e ia le whamaina. Ma le la te whinau matangata mi o leanga e maua e ia leila. Awa ne I awa iatu I le ta wemu ne inosia oe e ia. Awa iatu le upoto o na alofa mailea o ia iatu oe.
Awa atu ile wa poto e ati li poto ai o ia. Awa atu ile wa me tonu e tupu ai pealo na poto. O le matau ia Iova, o le amatanga o le poto lea. Ia I loa fo I le pa ia, o le ata mai lava lea. Awa o au, e whaatele inai o waso, e whaapopo inai fo I tausanga I luo langa. A whai te poto, mo oe lava te poto ai. A whai te tau e mo, na oe lava e nofo sala ai. O whawhine valea, o leo leo ala wa ia. E whai ngō fia lava o ia na te lei loa se mea. Wa nofo o ia le whai te toa o lana whale, I lunga lava o nofo ai mea mau lunga I lea ai. Ina ia wala au I e ui ane le ala, o e sawa wari tonu I o la te wala. O se whai ngō fie, ia whe mai o ia I nei. O leo o le iso na mawhau whau, mo ia wha atu I ai. E sua mali e le vai ua ngao ia, e manongi fo ine a reto ua nā tia. Awa le loa e ia o I le mea anganga o e uoti, mo I mea maulalo se oli, e ua wala awina e ia. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia linga Philip Fusi linga, to ia whaapo linga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
Hallelujah worship team al pese o te pese fa mai ai fai tawino lo boto nei tai au mata po evil tu se fanta o tolto to mo radio Samoas for lima eva tolu a mo so fua o va yaso te tasi o lo mo le no radio Samoa e fai il tarbo kalame taimi ma tua man ne va ngona ta fa mai for tanga from winan to tai David tua mai Samoa mo tarbo kalame nei tai for tanga ma no se fuozo ya so mo wia la usonga tavai ya via Yesu lo na lo fa mo na le ya wa tai tai na mai ya so fu mo via Samoa la tno pele ya fa pe foi la sunga ne tai fo tai wo mo le ya va no fa foi na fa se ori ya wa foi le fa fo nga ta poi Samoa ne tai au tavai ma no for tanga o mai Samoa ngi ka bangai le Samoa le foi sa me ma sani ya le foi sa fa ya fa manatu la so fo se tina ya fo de lang e wi ya le fa vas fulu tau sanga le la titi ya fa ftai le tu ne tau sanga tele tavai o fera ke drive ngai o lo ke ngala wala lo ke ina ma ke ki sa valano tavai wow o man maki kau kia ai ma kau kia me le ma ke yeah beautiful yeah manaya ya le tulanga masani tapenanga pa ia o sio tato tunu ia o le vaisalo le kaeao o supues wow yummy ko alaisa ko pai so ko nga meta vai wow yummy yeah okay kele kalmaka kalo ngiu fai ufi wow ele akala fa mai ele ngi me maka o tiva la tunu ia la kai kilo wa ele tai au le lei me o mata vai ai se me fale ko ai mas me fale ko okay mana ya ele o ka fo ya na ka fia ia ka ko ia ele lei ya me uma o tangatai ana fenga tata ya ba fa pia fa fenga tangata ya o me le i ta vai o le lengi ya male perfect kama ngala ya ton lems me fa fenga ta ya fenga fia me so ngala wa sa vali le make ki pe o ngala le make wa si la maka vai le wo so le vai ko very nice very nice yes ya kelen ie solo kele ula fala solo kele fo ia me ka ulima ula fala wow ula ngifo wow wa se wa ula fala sorry kwa ma ngai ia e fo le ula fala ulo le wa o ngi ba ka ia ka ki me lo aulo ole tulanga na tape na uma pa ia ma ba malu se tato tuno right yo e mo le la vale nga fa sta yo ba nei me uma le fa ngo fieta vai saurele ya ngai sorry ko manga ya mo ya le ba nga pe ka ba kong pengi ulo so fa ye pongi vai salong ki lo le speaker so fa vai sal ai mai ka ya ta vai vai salong ya vai salong ya le ko ki uma le vai salong le ya kere foi al paia malu ta tu ne ta ya o tomo fai lava ya ele se me va pela milion ya ngisi ya o sai malo lava wa ya wale pa ia tato ainga wale ko fai ka ko ainga to vai mana ya le lei o fel vanga nga vai o irius o fel vanga nga voi lo o se le avo con o market ai sole ko ma sole o la ka o la fala nga i foto o le tau la fala le ai o le ke se fisi el fa ka o vamos a usar una palabra o la fala le Lima oye Lima pe ma ele me alo falim kala me le voy pa ya o ka o la fala eu quero pesquisar me le também asa sorry mga nga miki afu do kiki lo kunga si ko ka mai dunga wai ma ngai ya miki ai ya ka o la ka o miki afu mo le lo stunga fual sai
special Usa lau te kai no mai ta vai pe na si sila mai si mati sai Okay. Ya e pe la e fuala kau le sai. Yes. Ya kura fu kau pe al kala ngai fual ka ke. Okay, mangai lelei o felisi vai ngala ka si. Ya, le la da kaulan ka fa faz ka kala pe. Mangai mai fu fuanga le weekend ya wale fo sa. Yeah, okay. Da faz fa mo tulanga ta longa me fa pena to vai. Yeah. E pe nga e malanga isa vo ibe. Ngamlanga sa vai weekend. Wa patune we ane what tawana masa ta programa to vai. Round 1. Ladies and gentlemen, this is round number 1. Round number 1. Ting. Tava yo lesa mo was maftanga sa o toi fo ele motel sa la fai. Yeah. E le ala fanga le o fatausi. Yeah. Ia o lesa fai fo ni show fa mo moe o tape langa fo ya inga. E wa fo tulanga ile maliu. Yeah. Ia o le tulanga la le fo fanga le Paulo ku. Yeah. E makau kia foi menga kupu ai tulanga fa peta vai. Yeah. O na langa nu ma falo longa la batata wainga. Right. E pe yo I le afianga le la fanga le o le fu o mai foi nis foi to man o tato tunu ile au Tuilangi Brothers. Yes. Yeah. Pe yo na le la fanga le ai. Yo mai foi yalo la Tuilangi. Pe yo fa no foi ya Tuilangi ma normal pa. Mano. Yeah. O le fu ai le ko inga sa ko wale sa mata no I tal tu fo ia le no. E mai ala ko inga o I la fanga le kele ia fa maunga makala ku al tato tunu o le tu punga mai ai. Ia te ro o kala ia wa e pe o le saunga fo le a tele o malu la tunu ta vai. Mo ia o la fanga. Yes. Yeah. Atal noal tangata I me tupulona fioanga or sa oranga. Yeah. You are telling the truth about the village, Atawai. Yes. I lor sa ole si marisingu fai kala ole singu ngase ai. Yeah, okay. Delay manaya matango fie ia fuanga o le Paulo ku. Yeah. Se foi falo longa malanga nu foi na fatino ile aso. Kai foi ile kuinga mai ngia vangoa pa ia malu ole ainga yo fai foi na o mata mau kilo foi tulanga ia fa mo wa kulanga ile Paulo ku ainga ia to fatu ina ane. Yeah. Ladies and gentlemen, this is round number 2. Ding. Pising isi. Yeah. Wale fa mo o sialo foi snow. E sialo fa sino foi pa ia ma ainga tap au wale swafa o petaya. Yeah. Ya ole sa mai moa ma kilo koko afo ile lang fa moe. Ai makua seki atavan. Pero penga mai moa mai sila berkalo ngatavan. Au tele I mata lang o level fia nga saul fusuanga. Ai ka nga vaveng boy ka makia nga lang nga vave usul kaya. Au fa no ngir kaya o lima lo fusuanga ai pero TV. Oh sorry, Eric. Sorry. Ko fa cash power for meta vai. Aya. Oh sorry. Claro, fine. Mane fusuanga. Kau kia. Manel fa mo betaya. Fa kai pe ya te lo taimi tato tano eta vai ele o la fusu le o la wamio. Yes. Oni la le nganga o le fa kai le yalo la tunu. Ya fa kai tele vai lava ya lo loto mawalalo. Ia ile mata mo fia ma le o la talo. Ya fa kai le kua o le manatu momoli fo ile pauputua matua wai o la tai kala ki kilo ia o le ala vai fo kua son kama le ia ilan turmanu ia wa fu ia bea o se faya onga wal talong am koi banga ia ta vai o ki kilo foi wai se bela ki kilo koi ngala vea le ia ngei ia kama ka
Usa wale koe kuua la foli fo ilea fa ia nga ia luenga. Yeah. Ape wele tulanga fo ilea nga la vea ko kuri no la. Yeah. Pe ko nga le we ngai nei fa tai ya la vea lo. Fa ko se lo fa mol. Fa tuese. Ya fa mole ma fa manga lo le. Le me se sa fa. Pe tulanga na tawai. Mana ya. So, Jaya Bataya, still the IBF and Ring Magazine Cruiserweight World Champion. Jaya Bataya. Wow. Hopefully, for a Tangulo na fa moe. Awa i tulanga foi le tulanga le undisputed wa le. Yes. For a fa mo ia leisia wari. Ya fa perala man wi lo ta longa le. Yeah. Okay, lola le saunga lola ia le alo le sunu. Ia wale ku fa ka singa o mafusia la langi wale fa ka me le ni ta vai o ngai. Wale ngaka me sa isa ka si le fusia la langi. Ape uma piku e ku sia we. Sa. Yeah. Kertu na lo manaya so le so le tulanga na foi le tawhenga le alo Samoa le tunga Jaya Bataya pe ona yele fa unga na foi vayaso po na po ya ala menga wa kawe le o kolkalo le o tamsang tolu o va tuni ane wa fa umalo tau wana mata tamsang mun muli tau fa umata programe tawai. Ladies and gentlemen, final round number 3. Ya tawai ya e pe ona tata no ni tai au o le ho e mo wala no fa e fo ona o mai ton wala makeki awa foi ta penanga le pa ia le malu wala tunu naya yo le la mat fatasi ma tatasi o tamali o le tunu e fionga ya pali o se kanga ka fo e ko mang wala ku sa fusu fo ya so ya tamai ya wala ko fusu la le wa fusu rungal kam faingal pesingisi naya ya so ya pari pa mo le pen fainga paisa usa ngonga wa lui kau le ngai ngaluenga lo fengai mo ko wale fengo fie le fenga pisnis ya tala mal fa lo afkai ku lo tunga ka vai mo le ngo ya me se foi leo fa kasi male yo ya pamuinga ya me se foi nia ngo mo le ko ise la ngonga ya me se foi fa so foi ku se mal kalama ya mangako lewa wa mai awa ma kal mo foi kile kai me so ma fio nga famuinga ia e ka ua foi le o me uma salo le ua mo le vangoe e afio mai famuinga wa masalo le uma le si kare ni la sa famuinga le la va ko ua wa ia kam fainga foi o ngai me ia mo fusi kala wa a inga manaya fa mo e ore kulanga ta vai ole ma nei ho nei tai au kalu lava na fa so mai fo ia le sunga ia paris kasi fo isa fusu ya so ia mato ta alo fatas pa fe kai onga ole fa mianga le tua po sei sia ka ko en fainga faia so se me pa fa pe yes e ele patu e ele ma fo fau e ele como fai e ele lu ikau fo ia yes manga ia fo e ka ko ia fa malos e pe tulanga na nei tai au ta vai yeah anga ka wanga suka pes uso le pese so sang le pari la tafa vailena le tina le anga faye tu mau le tanga vailena ole atu maule manuia mo Samoa awe tapia miti au miti tato uma ete pisaloa o pisa foi After Vozo, Halavatria, Lompali, fase for Tado Bocalabe, Tiny Baltuaman, for Tanga, Famuina, Toltai, David Tua, to Samai Samoa Market. In order to lose for Lima, Minotolo, Tortale, Ole Tula, as a fulu.
Taraflava o David Tua le nei, alo e whaafonga mai pia le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i manuia le nei aso. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Talofa Samoa, i mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatunga o, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisosoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le neivai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O mo mia se fsosoani i lau whaitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ele life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eise tutonga e fsosoani mo oi. E iai e mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua fwoi po kalame o le adult community education, ACE. E fsosoani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo roho o langa aonga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima. O valu se lau, o lima lima. Life skills made for life. Tō tōpua roi Samoa for lima i watolu a mō a Mac tongi a fili si le maili telefoni a le whionga sa tini tu maravao seki a shiu. O isa kere fongi, o isa ua peni a Mac. Nea mora waku ka ua o lua tasi iwa tasi o valu wha iwa. Ne laku e laku o lua tasi iwa tasi o valu wha iwa. Matara whātu sunga e Alia, ala e lua Iosefa, whawhanga mai ale sa i Samoa. Mara malo le tino whawhanga mai so se vaenga o nei kilope, tono la mauta, tono la ta vale, tono whawhainga aruenga, lunga le Facebook. Mani juba o Radio Samoa, ma lo whawtu i tele lava, tu whine a epi man whanau i o Tacoma, Washington, lo whātu le nei tahe au mo utu umalava. Le sele mai le tia maa. Ate moi ala e iloi mata o ai, a whaia ia mea ua o ora. Fesili whale ma whau whaunga lea a o taola. Samoa e lo ua tunu upele tato, pa ama lolo si pe ai
Seki a whātua tua ia a pepese mai a kama matua le musika e o kei a ngāko. Ia e malia mai a. Mai loa ao ta ua whātua whāmora nei fwoi tai ao. Wadi en fwoi dāko na songa fua ia. Whafte tere sa moe lau whaafonga marau tāpua inga. Nei aso maria lavara nei aso ngafua le lofa o le tua whātua whātua pepese mea mautua tasi. So whāse fua. Don't
5 Amo. Whaafonga mai o talani mai a te alo, ni sila am tanga ni vai aso. O ma tua o sitseni New Zealand tanga tane no whamau, o le am whaine o na Southie e visa e piona wholwholai nei na malo, i se porkala me u whaali ai o le atu whatasi ai ainga. E am te mai a se tema, o le am whaia i matua na Southie e visa e le whatapulaina le telo teimi o le whare mai e New Zealand, i le tono le lima tau sanga. Pe a whai le whaamari eina, mana onga patino e mo mia. O le am fai foi e tangata e tārsanga, ona toi whaafo ino le visa, ai whaatasi o rana winga, o le umia mawhai o nāsia si mai ai e mawhai, o no o tula se furu tau sanga. Whaarira tamata e Minister Whemalanga Inga Erica Stanford, o le visa e umia tu le teimi, o se mea tā ua sa mawhau ina mō tangata e malanga mai, i le teimi whai ai alatu whai unga, po o whea le tunu e mana nao e atina e ai o latu o langa ma ainga, o le mawhai ona tārsanga i nei visa e awa i tangata e tārsanga, o na iei seisi, e mawhai ona langalongoina polis sponsor, se tangata si teni e peno whamauni sila. Au sia tūlanga e te liaino mana onga o le ola maloloina, ia leila loifo ma le tasi se insure o le ola maloloina, e mawhai ona ka vai tonga fitinga whaana nati o soifo maloloina, ma ia maua pēr lea insure, mo le teimi atoa e no fwoi ni sila. Wha amari eina mana onga o le lelei o le amio, ma se tangata asiasi e wha amaoni. Wha amautuina ato toa i le whaafsenga na fō o le oro maloroina, i le mai ai o le tolu tau sanga. E te tau fōi na wha amari eina i mana onga o tupe maua, a le o le tangata e langoloina le maranga mai, a he poa la atu tutongi maua e wha awau o na mauaina. Wha te sei mali tino i tupe iai e 4 miliona tā la mo le urungali, a he poa le a se lau wonus furuafe tā la mo le matua e tō tasing. I au ke topore to sanga e wafe ma le furulua. O le minister sa ia i le vai temi Michael Wood, sa ia forfola inai visa fōmo mātua. E fesoson iai, e tilia le silia ma le valu aferi ma salau mātua sa wha teritani mo le fia malanga mai, e no nofa tu ma wai ma latu ai ngeni sila. A e tisa ma le furulua afe sa wha teritani le masino junior tau sanga turuai, a e nao le lima salau sa pike tau sanga ili tau sanga rumatu. Ai sa whaatanga Stanford, i le isi tōse lau tōsu tasi a tārsanga mo visa, sa whaatelitali. Mo le tau whaiti ai le lisi o mātua whaatelitali, sa mafua ai le tolo ia umi, mo ainga. Li puti ai o nisi o mātua sa mariliu o whaatelitali, mo lātu tārsanga. O tārsanga mo ia visa fōu, o le amata tala le solus flui o se tema. O le ave sen fa inga malo e fa tupenga fa popo mo tomo tia o Maori ma le Pasifika e fa ulu ia o onga mo matata SS po vocational courses mo fa IT tia fa tupenga mo fa te inga ruenga e fa le finga ruenga sa longa le komisio o onga le fa longa maulunga po le Tertiary Education Commission ino fanga wa onga ilo vastruai o toi fa ese fa singa no fa mo sina fa inga le titi pe tu se mare var persene o vaenga fa tu penga mo tomatia onga e tolatu ile AVC o vaenga e mo fa ia o fa o tomatia onga Maori ma le Pasifika e mata opo eligible category mo tomatia Maori ma le Pasifika e fa o ngo ia onga e tu se tongi ma le se lau limas fulu tala i tomatia to tasi e fa o line mo a onga e fa vai inga ruenga ile fa tu ngano tu spase tasi ma le lua ma o onga mo tu spase fa tu ngaina tonu ma le farm ai tolu se lau on sul fatala mo le tamaiti te tō tasi, e leo ni te kelia sua iai ai o tu spasi, i le whātu na ngana fitu, ai ui lea, o whātu penga o ao onga mo tamaiti a onga, e iai a whianga tu mau, e awhi tō se lau lusu mara fitu tā la, i le tamaiti te tō tasi, ma tamaiti a onga e maolo lalo to mai sa au sia, o le a whaawa wina lava, sa whaari ai le komisi, o whaatu penga mo a onga e whaavai lungo whaati te ingo ngā luenga whaapea ma o onga o mtata SS, o le ato lopu i lalo le 10%, a o whaawau i arapta inga sa iei mua muatu o le tausanga. Le sa arapta iai, e le o lava i avai ngā tupe re tongi ai, le whaatu pla i o tamaiti e whaaruine ingoa i le tausanga fōu. O le fui kia pa o mai lana tanga mo le teleino o whai toa mafia fia malu pui puia. O se whamanatu le swing o ngā ruenga stasi, o ta mai tai kuka te lavou Palmerston North. I le mai ai se furumane fitau sanga le ngalue ai whare tini malo felesi ma ngā ruenga te tele. I le se palai o tau mawha i le tautu santu wai.
ai o Ashley Savea o ia uli na nele foi uli o mukuka le no fanga fa mastonga e tau fi ai tupulanga televou mai matanga runga mo tamaiti au kilani ale te au rere a te tonga o fisuia i nei Savea i le sauni o tau mafo mo fatu wina i le tapenei no me ai fafanga i nei tupulanga so tula fono i le me ai lusful tala al tupulanga to tasi i le aso tasi tu sai mal tala fara to o le tupel malo fali e Savea o me ai pe o sa wingisi ham ma cheese ma beef tackles ai fesini nei tupulanga po ai tu ai ngo me ai e la tu de tom foi foi sa nei tu ai ngo me ai fa tangata no ese po ethnic foods mo nei tupulanga o le talafara te o le tupe o yese fa finga tai pe no fa ia e Savea i le kero me ai fa te ia ma me se tup mai ai o le tama tai kuka lusu mar fatus a tosu fatu sanga e ye te me fati no ona tiu te fatina i le fa manatu tu pulanga e ai ala to me ai o fala au mata mo fala au sumare se vai ngora nga wenga e fia yai ma ia ta wai o le sui o nga wenga ile no fanga tu pulanga so tu la fono e tosi na ye se fa si o mata ai le ai so no fa no nga o yai fa de Savea e ia ile ai tanga te fa ai o la tu ngona ai o le ungo le aso o nei tupulanga o ni tamaiti e mo mia se lo fa ai o ni isi sa le fafangaina i o la tu ainga ai le taofia o le melea o se tūlanga le tele lea mo i la tau ma i ta o foi e le ima sona tau mteini o sona saonga le mu i le no fanga ai o ni isi o teimi e iai o na maftianga i whaalongo i winga i whaamtalanga i mea e o mai ai o ni isi o tamaiti sa ili lava i la tau mea e se o lai ta longa sa mo mia la kapia le blues le manu malo e tuina ia ila tole amano sa va ia mo risi vai aso mo puipuia o le lato champino su para kapi pasiko ne te sanga ma ausia ina o manu malo le Chiefs Hamilton le Polish 9 ai sa fa te tari le blues il to ava noa ai o mai ene temi fa tulunga ino le ta longa fa o ile mo ai pe le ava noa i le fa to ile ino le Chiefs Louis Fulus Mariva ai ina o score ai o mai le temi ma o vai le kiki se ta longa mat ina ai ono le Chiefs la o tulanga mo le ta sanga e ulava ile fa ina le blues ai sa ta mau lava lona ava noa tani malo ile ta longa sa ile se au sa ile le champini ma ora nga ia tunei le blues ka le state mo stowinga ma le Crusaders that's for le nei ile isi talo nga ile au sil so nga champini le vas fo sa amano malo le Crusaders ile Queen Zealand Reds to sumale lua le Polas Freile ma o tu langa mo nei na o fai ina le Chiefs to itali malo so nga champini pa fa amano malo le blues ai ora tomo finga le Hurricanes sa fa mutali le so fungo si vai lua le Brumbies i Canberra o stadia to sulima lu sulvalo o le fai unga o le malanga mo inele Brumbies Hamilton mo ta longa ma le Chiefs il fai unga o vasnei e to mo le lima ia tamata alo la kapia mo na Pacific o le fasa o toina o le totelo ila to sai e lava le fa vai na mai o le au fil mai tamata alo sa mo matonga mo super la kapia Pacific o le tala sa fai lo na mo na Pacific i lungo o wala so tenga o telen e au fia i tamo le atu muni male au le wingi a Karen tau moe fulau e beo na ngia i tala sala lau o le a fasi e atu le isi tu o kila ni le Chiefs fa te se ai mara kapiteni mua sione havi li tal tu o isi tamo fasa alo tuina e au fia le auso i a fine malotu inisi ne ria formai Danny Tyler Michael Curry Pepe Sanat Patafilo Alamanda Motunga Sama Malolo ai se halo Tomasi Mata Kona Seve Ari Tapuni Mapone Famo Sili o le tau sanga i rua whamare rufu lima sa fia ina moana Pasifika le ratu taalo le sa iai e veo na malo au malo lo sila se i vanga na i le Chiefs ma toi titi lava a au sia le whasorongo sua ngā champini e veo na tūlanga fituai le te meneng o loka be fiti tamata im tama sa fau malo i latu taalo i tamar sangare o shengna sa fa mai e fa ngole vaso sa tali malo i fiti li na vai aso o le taman sanga mo o pila lo luas futo sanga o Shana under 20 rugby challenge o to e mau ya fiti i champini mo le sto sanga e pe ona sweepia ya no ma se fai ina sa fa mau ni e fai lava si malo se lo kapia fiti i lalo lusu te sanga mo le auto le vo le man Samoa e le talo ngomuni muri o le taman sanga ina wo fai ina fa sul valu il se full mo ono
Sa fate iona fato ila loina lau soka ali ale o Wellington New Zealand il champigno au Africa le Ivory Coast tasile zero I Toronto I Kanata I se unga fa ono aveai ma se tasio la tu manu malo pitilio na le ladies from ali mto sango vai o le wingi a Eli Trust sa eskoina le sko tasimoni sila ai taina le aftaimi o le talonga mo mua le o Whitestone mai mati le sa la tu fato ila loina ai New Caledonia o kilani matau fielo la tu wava no le tamor sangari pororanga de FIFA I le tau sanga asau. Ia wala ula kapili ke le Warriors and New Zealand sa la tu fa to le leona sa saina le Cronulla Sharks ele isi tu le vasa tase mani le manu malu fa se fulu o Chanel Harris Tavita fa ina Colossia le scoa malie ja fiai malana scoa sa e tipi na de passing ale Sharks ma te mo e ma mau I was von mita il fa tulanga no le awole NRL boli tamasanga le NRL terminei o lo tulanga tolwai le awa tasele Warriors my New Zealand nei kalana ne yaso I ai fa advertising toma manuele so Radio Samoa Taslima Ivatolu Ama Fa'amasani Isi Tamaita I Samoa Ele o se papalangi Ele a faina Pe a leilo nano Baula baulea Ia usita ia Ia fa'amasani Isi Tamaita E fu Samoa Pe o se apakasi Ele a faina Pe a mai taita Baula baulea Ia lo famonia ita Aie Aio Aie Aio Tamaita ilea Se fai pale lei Ta petawi Ile kalapu ora tana nei Tamaita I Toanga I le lotu Ia susata I tasi Ele a faina Pe a whaavasi vasi Paula vaulea Ia fau tua ia tasi Ia whaamasani I se tamaita I Lau mata fia Uinga tau sa fia Le a faina Pe a valu so'o Paula vaulea Ia valunga o lea kingi po'o Aie Aio Aie Aio Tamaita ilea Se fai pale lei Ta petawi Ile kalapu ora tana nei Sani I se tamaita I Do anga eva I le aso tona I Le a faina Pe a leilo siva Paula vaulea Se I fusi a kuka ika Ia whaanga sani I se tamaita I Ele ai u Ele paa u Ele a faina Pe a ai tele Paula vaulea Ele o whaasusuinga sanga pepe Awala Mo i ali anko Prunga te whamasang Kau i lau ta Ole sko mai Ili e te wile whangoa Skalau whaafusi mai no wallet E whai e ka whakau Makiki e huma ese E usul pepo reino Wakau salai avaku No takas mo eis Awe ke ole whai kalia Maseki Kau alo hui Awe ke mei mei Awa empty lo la wallet Ele I maua sa fusi Usulo e pese
kalapu ora tana nei. Aie, aio, aie, aio, le tamai ta ilea, se foi palelei, ta pitaui, i le kalapu ora tana nei. Tamai ta ilea,